been asked tonight to speak on kingdom financial blessing. Hari ini saya diminta untuk membagikan tentang kingdom financial blessing. Ya, And keuangan, it's berkat keuangan dalam kerajaan. it's a teaching we can't finish one day. Ini satu pengajaran yang tidak dapat diselesaikan hanya pada satu hari saja. If we were to teach it, I think it would take 1 month, Mungkin perlu 1 bulan ya kalau mau pengajaran yang lengkap. because it's a subject that I teach in our Bible school. Karena ini adalah salah satu topik yang saya ajar di sekolah Alkitab kami. And God has helped me to have written a book on that, Dan bahkan Tuhan sudah memampukan saya untuk menulis satu buku tentang hal ini. because finance is one of the major issues in the church today. Karena keuangan adalah satu hal yang penting di dalam gereja saat ini. A lot of people do not understand what money is all about. Banyak orang nggak mengerti uang itu gunanya. So we're going to be exploring the anatomy of money. Jadi hari ini kita itu akan mempelajari anatomi daripada keuangan itu. Now, money is not bad. Uang itu sendiri bukan jahat. Money is neutral. Uang itu netral. The only challenge with money is the person holding it. Tapi tantangan dalam uang itu adalah mereka yang memilikinya. Money in the hand of a good man will do good things. Uang di tangan orang yang baik itu akan melakukan hal-hal yang baik. Money in the hands of a bad man will do bad things. Tapi uang dipegang orang yang jahat itu akan melakukan hal-hal yang jahat. Because the love of money is the root of all evil. Karena cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Money is 3-dimensional. Uang itu ada 3 dimensi. It's a spirit, Roh, it has a soul, dia punya juga jiwa, it lives in the body. dan juga tinggal di dalam tubuh. The spirit of money is what we call mammon. Rohnya keuangan itu adalah mamon. That's why Jesus says you can't serve God and mammon together. Maka Tuhan itu berkata kita tidak bisa melayani Tuhan dan juga melayani mamon. In other words, you can't be serving God and be serving money together. It doesn't work. Dan dalam kata lain kita itu tidak bisa melayani uang atau mamon, itu tidak bisa secara bersamaan. The soul of money is the value it creates. Jiwa daripada uang itu adalah nilai yang ia miliki. You get money because you give value. So the value you get out of money is a sign that money has value in your hands. Okay? So the soul of money is value. Ya, jiwanya uang itu adalah nilainya itu sendiri. Why the money, the body of money is what we call currency. Kenapa tubuhnya daripada uang itu yang kita katakan sebagai currency? So I pray that God will open our understanding as I go into this very short teaching tonight. Saya berdoa supaya Tuhan tuh membukakan sesuatu kepada saudara ketika saya masuki pelajaran And ini. God will help us to have a transformation of our mindset in terms of money. Maka Tuhan akan memampukan kita untuk mengubah pola pikir kita tentang keuangan. Now let's begin with Psalms 35:27. Mari kita buka Put it for me. Psalm 35, Mazmur 35 27. ayat 27. Psalms 35:27. Mazmur 35 ayat 27. Now look at what David says. David says, let them shout for joy Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita and be glad orang-orang yang dan bersukacita. that favors my righteous cause. Orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Let them say continually, Biarlah mereka tetap berkata, let the Lord be magnified, Tuhan itu besar. who had pleasure in the prosperity of his servants. Dia mengingini, kalau ini saya gantikan dari Inggris ya, kemakmuran hamba-hambanya. So from this text, there are 3 things I want you to understand. One Jadi dari ayat ini ada 3 hal yang saya mau saudara mengerti. is that God did not create us to abandon us in suffering. No, that's not the will of God. Tuhan tidak menciptakan kita untuk membiarkan kita itu dalam penderitaan. He created us so that we prosper. Tuhan itu menciptakan kita supaya kita tuh menjadi makmur. Because 3 John verse 2 says, Karena 3 Yohanes ayat 2 berkata, I wish above all things, saya mengharap di atas segalanya, not some things, above all things, di atas segalanya ya, bukan sebagian hal, that you may prosper. agar saudara itu menjadi makmur. That word prosper Arti kata makmur itu is a Greek word we call euodo. dalam bahasa Yunani itu iodo. Please understand that prosperity is not only money. Saudara perlu mengerti bahwa kemakmuran itu bukan hanya berbicara tentang uang. Somebody can have money but it's not prosperous. Ada orang yang mungkin memiliki banyak uang tetapi tidak pernah makmur. Because there are levels of prosperity in this kingdom. Karena di dalam kerajaan ini level kemakmuran tuh ada berbagai So level. you cannot come into the kingdom with the mentality of the world system to access kingdom prosperity. It doesn't work. Jadi saudara tidak bisa pakai caranya dunia itu untuk mengakses cara kerajaan di mana cara kemakmuran di dalam kerajaan Allah. Because
The kingdom system is different from the Babylonian system. Karena sistem di kerajaan Allah itu beda daripada sistem di kerajaan Now, all Babel. through from Genesis to Revelation, you will see three economies. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara akan melihat 3 ekonomi. There is the Egyptian economy, Ekonomi ala Mesir, and that's a very bad economy because it's an economy that puts tax masters on you. You are working, but you are not the one getting the result. Someone else is getting that result. itu ekonomi yang sangat jahat, di mana orang itu diperbudak, namun mereka itu tidak mendapat hasilnya untuk diri mereka sendiri. That's why you watch the children of Israel were oppressed in Egypt. Maka saudara perhatikan bahwa orang Israel itu tertekan ketika mereka It ada is di the Mesir. spirit of labor. Itu adalah roh di mana mereka harus So you see berupaya keras. somebody walking from Monday to Sunday, January to December. He or she has nothing to show. Why? He's operating under the Egypt economy. Kalau saudara perhatikan ya, orang yang kerjanya dari Senin sampai Minggu, dari Januari sampai Desember, tapi tidak memegang apa-apa, tidak memiliki apa-apa, mereka itu ada di dalam ekonomi ala Mesir itu. That's why God had to raise people like Joseph Maka Tuhan itu perlu mengangkat orang-orang seperti Yusuf, with a different concept of economy dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki konsep yang to berbeda change dengan the ekonomi, economy of Egypt and impose the kingdom economy. untuk mengubah ekonominya ala Mesir itu dan digantikan dengan ekonomi Please kerajaan wait surga. a little bit. From the Egypt economy, we have the Babylonian economy. Dari ekonomi ala Mesir itu ada ekonomi sistem Babel. And that economy is a very bad economy. You know why? Dan itu pun juga bukan ekonomi yang baik. Kenapa? It's the economy of self, economy of pride. Dan karena ekonomi itu meninggikan diri sendiri, meninggikan kesombongan manusia. That's where a person feels, oh, I am rich because I work hard. Ya, maka di situ di ekonomi itu orang akan merasa, oh aku ini kaya karena aku bekerja keras. Hard work is good. Kerja keras itu memang baik, But in this kingdom, tapi di dalam kerajaan God uses favor to lift men in the realm of Tuhan itu pakai finance. perkananannya untuk mengangkat seseorang dalam keuangannya. Then we talk about the kingdom economy, my God. Lalu kita akan membahas tentang ekonomi kerajaan. The word kingdom Kata daripada kerajaan, is the word we call basilia. yaitu artinya basilia, daripada Basilia kata simply means Arti basilia a adalah king with his domain. raja di mana dia ada wilayahnya. Now you understand that in the kingdom, Di dalam kerajaan itu democracy does not exist. tidak ada demokrasi. God operates on theocracy. Tuhan itu beroperasi teokrasi. What is the difference? Apa perbedaannya? Demokrasi is government for the people, by the people, and for the people. That's democracy. Demokrasi itu berarti ditentukan oleh rakyatnya. But theocracy Tapi dalam is teokrasi God's rule economy. itulah Tuhan yang memerintahkan seluruh ekonominya itu. You don't argue. Kita nggak boleh debat. God has said this, it is established, nothing can change Kalau it. Tuhan tentukan, maka itu yang diteguhkan, tidak ada yang boleh So when mengubahnya. God says you are blessed, Kalau Tuhan berkata engkau diberkati, even though the economy of the world does not favor you, it can't change what God says. meskipun secara ekonomi di alam nyata ini saudara itu tidak merasakan, tetapi itu tidak akan mengubah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Because Karena the strength of a king is in his words. kekuatan daripada raja itu ada dalam firman-Nya. When a king speaks, Ketika raja itu berbicara, his words becomes laws. firman-Nya menjadi hukum. That's why the Bible Maka itu Alkitab, is the constitution of the kingdom we came from. Alkitab itu adalah konstitusi daripada kerajaan di mana kita itu ada And di sana. in every kingdom, Di dalam kerajaan, the wealth of the king kekayaan daripada raja is known by how prosperous the people under him prospers. itu dilihat daripada orang-orang yang mengikuti itu seberapa mereka itu bisa makmur. So you see that the kingdom we are operating from, Jadi dalam kerajaan raja yang kita itu berada di sana, we are blessed kita tuh not diberkati. because of what we did. Kita diberkati bukan karena apa yang We kita are lakukan. blessed Kita diberkati because of what the King Jesus has karena done. apa yang sudah dia lakukan, apa yang dilakukan oleh Yesus. That's why 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Maka 2 Korintus ayat 2 Corinthians 8 9. 2 Korintus 8 ayat 9, Paul was speaking. Paul tuh He berkata, says, hey, you know the grace engkau tahu kasih karunia that was itu upon our Lord Jesus yang Christ. ada di dalam Kristus Yesus. Though he was rich, Meskipun ia kaya, but for your sake, tapi demi he saudara became poor. yang menjadi miskin, So that through his poverty, agar melalui miskinnya itu we can be rich. kita dapat Now, menjadi this is kaya. the substitution. Amen.
Ini adalah konstitusi itu. In mathematics, they call it the law of substitution. Ini adalah di matematika ini dikatakan sebagai hukum substitusi. So now listen, don't be distracted because something heavy is coming to you tonight. Saudara perlu memperhatikan karena saya akan membahas sesuatu yang Just berbobot malam ini. I've not started, I'm laying the foundation. Saya belum mulai, ini baru So fondasinya. this was what Jesus did. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Jesus was the Son of God. Yesus adalah anak Allah. He became the Son of Man Dia menjadi anak so manusia. that we, the sons of men, Supaya kita yang anak manusia become the sons of dapat God. menjadi anak-anak Allah. That was the substitution. Itulah pergantian. He was itu. rich, he was blessed. Dia yang dahulunya kaya But dan for your diberkati. sake Tapi demi saudara and my sake, dan demi saya, he became poor dia menjadi miskin. so that through his poverty, Supaya melalui we can be kemiskinannya rich. kita dapat menjadi kaya. Now, listen, follow me. Saudara ikuti Now, saya. it is important also for you to know Sangat penting untuk saudara mengerti that one of the reasons why Jesus came satu alasan kenapa Tuhan turun ke bumi ini was to deal with so many things. untuk menangani banyak hal. Among those things he came to deal with Salah satu hal yang dia mau lakukan was poverty. adalah terhadap kemiskinan. Don't forget, when Adam committed sin, Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam lost Eden. Adam itu kehilangan Eden. The word Eden means prosperity. Kata Eden itu artinya kemakmuran, It means fellowship, intimacy. That's the meaning of Eden. persekutuan, keintiman. So when Adam sinned, Adam lost everything. Jadi ketika Adam itu jatuh dalam dosa, dia kehilangan semua. Why? Because Kenapa? sin exposed his weakness. Karena dosa itu menyatakan semua kelemahannya. And when man sinned, Ketika seseorang berdosa, three things happened. 3 hal yang terjadi. Death was introduced. Maut itu dinyatakan. Curse was introduced. Curses. Juga turun atas hidupnya. Sickness was introduced. Sakit penyakit juga Number mulai. 4, poverty was Yang introduced. keempat, kemiskinan juga mulai terjadi. You remember when Jesus was fasting for 40 days Saudara ingat ketika Yesus puasa 40 and he hari had an encounter with dan Satan. dia mengalami setan itu. What did Satan tell Jesus? Apa yang dikatakan oleh He setan? says, if you worship me, Setan berkata, kalau mau engkau I will menyembah give you aku, all these aku riches. akan memberikan engkau segala Jesus kekayaan. did not argue with him. You Dan know why? Tuhan Yesus tuh tidak debat sama setan. Because he Kenapa? was correct. Karena memang betul Why? kata setan. Because Adam gave it to Satan. Karena Adam sendirilah yang memberikan kekayaan itu That kepada was why setan. Jesus had to come Maka itu Tuhan Yesus harus Pay datang the ke bumi. Dia price. harus bayar harga. to take back what Satan took from Mengambil Adam apa yang diambil daripada setan dari tangan Adam, so that we can be restored back to Eden. supaya kita dapat pulihkan masuk kembali The ke Eden. place of prosperity, affluence, Tempat di influence. mana ada kemakmuran dalam dampak dan juga segala hal. There are people here tonight. Ada orang di tempat ini. God is not going to give you finance for yourself, Tuhan gak akan memberi saudara itu keuangan hanya untuk diri saudara sendiri. but He's going to give you finance so that you become an extension of His kingdom on the Tapi earth. Tuhan akan memberikan saudara berkat supaya saudara dapat memberkati orang lain. Not to show up, Bukan untuk saudara itu bangga, but to show Christ. tapi untuk menyatakan Not to Kristus. show your ego, Bukan untuk menyatakan ego but saudara, to show humility. tapi untuk menyatakan kerendahan hati. Not to show you have arrived, Bukan untuk menunjukkan, oh aku sudah mencapai, but to show tapi untuk menyatakan that without you, bahwa tanpa dia, you wouldn't have been anything if not for saya tidak Jesus. mungkin jadi apa-apa kalau tanpa dia. Now, so follow me. So where we read, David said, Daud berkata, he says, dia berkata, God takes pleasure. Tuhan itu berkenan, God takes pleasure in your prosperity. Tuhan itu bersuka cita So that means number melihat 2, kemakmuran hamba. God is happy when you are blessed. Berarti Tuhan tuh senang ketika saudara itu diberkati. Say with me, God is happy. Tuhan, katakan Tuhan tuh senang. Or speak in English, say God is happy Katakan pakai Inggris, God is happy. when I'm blessed. Okay, put it this way, say God is happy Katakan, when I prosper. Now watch that word, follow me. saudara perhatikan kata-kata itu. Don't forget I told you that 3 John 3 verse 2 says, 3 Yohanes 2 Follow me. berkata, it says, I wish above all things. aku berharap di atas segala The hal. word wish Kata berharap itu means I desire, I pray for aku you rindu, aku berdoa untukmu that you may prosper. agar engkau tuh menjadi makmur. But there's a word that was used there, Tapi ada satu kata yang dipakai di ayat itu, which is euodo, artinya euodo, which is euodo. euodo. It means Artinya- to have a successful journey in life. Artinya memiliki kehidupan yang sukses dalam So kehidupan ini. prosperity Jadi kemakmuran is itu not a destination. bukanlah tujuan, Prosperity tapi kemakmuran itu is an adventure. adalah satu petualang. Did you hear what I Petualangan. said?
Prosperity is not a destination, and you say, "Oh, I've gotten this, Jadi I've kemakmuran arrived, bukan it's satu okay." tujuan di mana No. kita merasa aku sudah mencapai titik ini. Prosperity Tapi kemakmuran is an itu adventure. adalah satu petualangan, That's why satu God. perjalanan That's why petualangan. God told Abraham, Maka Tuhan berkata kepada "I Abraham, will bless you, aku akan memberkatimu. not to sit down. I will bless you, Aku akan so that you memberkatimu can become a supaya blessing." engkau dapat menjadi berkat buat orang So lain. it's an adventure. Ini satu perjalanan petualangan. Having a successful end in life. That's what God wants for you and Menjadi me. sukses dalam kehidupan itu adalah yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. So we can conclude Supaya kita bisa to say dapat that berkata prosperity bahwa kemakmuran is a journey we take in this kingdom. adalah satu perjalanan yang kita harus jalani di dalam kerajaan ini. Because God's desire for you Karena itulah kerinduan Tuhan bagi is saudara. not just to be financially blessed, Bukan hanya untuk makmur secara keuangan saja, but to become a financial depot. tapi untuk menjadi di mana keuangan itu didepositokan di saudara gitu. To become a kingdom distributor. Untuk menjadi distributor kerajaan Allah. To become a blessing to your generation. Untuk menjadi berkat bagi generasi kita. Somebody say, "Aha, aha." Saudara katakan aha aha. So don't forget this. Jadi jangan lupa, I'm just laying the foundation. I've not started. saya baru mulai fondasinya ya, ini belum dimulai. See, that's why Maka itu, you must know saudara perlu mengerti, God is happy Tuhan itu senang when you prosper. kalau saudara itu menjadi makmur. Because God is not a wicked God, He's a Karena good Tuhan bukan God. Tuhan yang jahat, ya Allah yang baik. Hallelujah. Haleluya, I say hallelujah. haleluya. Now the third thing you must understand, Hal ketiga yang saudara perlu mengerti, you prosper financially on the platform of the covenant. saudara itu hanya bisa makmur di bawah Listen. perjanjian. Listen. Saudara, Listen. You know the dengarkan, problem? perhatikan. You know the problem with the church? Masalah dalam gereja adalah We pray. kita berdoa. Go to Africa. Come and see the way they pray. Ayo saudara ke Afrika, lihat cara orang Afrika itu berdoa bagaimana. You go to the mountain. You see people fasting for 50 days. Mereka naik ke gunung, mereka puasa 50 hari. Oh God, give me money, give me money, give me Oh money. Tuhan, kasih aku uang, kasih aku uang. Prayer and fasting does not mean financial prosperity. Doa dan puasa tidak mendatangkan berkat keuangan. It is covenant. Tapi dalam perjanjian, If you are not in the covenant, kalau saudara tidak ada di dalam perjanjian, forget about it. lupakan semuanya. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ulangan 8 ayat 18. Dethrone your enemies, chapter 8 verse 18. Deuteronomy. Turunkan musuh-musuhmu. Now, put it for me on the slide. Let's read it. Thank you, Jesus. Say, I am Ulangan. blessed. Oh, you're not Ulangan talking. 18 Say, I'm ayat blessed. Oh, you're not talking like a blessed person. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Are you there? Now, let's read together. 1, 2, go. Titapi, Harusla, Angaku, Atikapada, Tuan, Alamu, Seba. Wait. Deuteronomy 8 verse 18. 8 ya. You're not there yet? Sorry, It says, but you will remember the Lord your God, maka engkau akan mengingat Tuhan Allahmu, because He is the one that gives you power. karena Dialah yang memberikanmu kuasa. Say power. Katakan kuasa. Talk to me. Say power. Katakan kuasa. Now, look at me. Saudara perhatikan saya. There are levels of powers in the Bible. Ada level-level kuasa sesuai Alkitab. There is power for wealth. Kuasa untuk mendapatkan kekayaan, There is power for healing. kuasa untuk menerima kesembuhan. Power for wealth is Kuasa different from untuk- power for wealth. Power for wealth is different from power for healing. Ya, kuasa untuk kekayaan itu beda So- dengan kuasa untuk kesembuhan. That's why Maka itu, you can see a believer, saudara dapat perhatikan he orang has percaya, power to heal the sick, dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, but he's broke in his pocket. tapi kantongnya kosong. He only knows one dimension of power, Dia hanya mengerti satu dimensi daripada kuasa but he has itu. no dimension in the realm of finance. Tapi dia nggak mengerti dimensi keuangan, So kuasa di dimensi keuangan. Moses said, Jadi Musa berkata, don't forget, jangan lupa, remember ingatlah, that it is God adalah Tuhan who Allah gives you power. yang memberikan Now, saudara kuasa untuk memperoleh. if you read it in the original Hebrew, Kalau saudara baca di dalam Ibrani yang asli, it doesn't say power, physical power. dia bukan berkata tentang kekuatan fisik ya, It says ideas. tapi tentang ide-ide. So that means in this kingdom, Dalam arti dalam kerajaan ini, when you are in the covenant ketika saudara ada di dalam and you walk in perjanjian the covenant, dan saudara berjalan di dalam when perjanjian, God wants to give you financial kalau prosperity, Tuhan mau memberikan saudara
kemakmuran dalam God keuangan. will not bring money from heaven. Uang itu nggak turun dari surga secara tiba-tiba. God will give you Tapi ideas. Tuhan akan memberikan ide-ide. That's why Maka itu, instead of praying for money, pray for ideas. daripada doa minta uang, doalah minta ide-ide. Because your financial prosperity is in the ideas you Karena know. kemakmuran berkat keuangan saudara itu datang daripada ide-ide yang saudara Because the diberikan. more problems you solve, the more money you get. Semakin banyak persoalan yang saudara bisa selesaikan, saudara akan menjadi semakin kaya. Come on, put your hands on your head. Say, Lord, give me ideas. Give me ideas. Maska parados kepa. Put your right hand upon your head. Say, Lord. Taruh tangan kanan saudara. Let them say it in Bahasa. Say, Lord, Katakan, Tuhan, give me ideas. Shout, I receive. aku menerima. It was idea Adalah ide that Jacob had. yang Yakub miliki. He had animal technology, crossbreeding. Waktu itu Yakub itu memiliki teknologi untuk menyilangkan ternaknya. Ya, It was ternaknya. through the idea God gave Isaac. Melalui idenya Tuhan itu melahirkan Ishak. He started irrigation business, irrigasi. Waktu itu ada irigasi ya, air. So you check all our fathers of faith. Kalau saudara perhatikan semua bapak iman, Abraham, Isaac, Abraham, Ishak, Jacob. Yakub, They were product of divine ideas. mereka adalah hasil daripada orang yang memiliki ide So yang we can cemerlang. read Deuteronomy chapter 8 verse 18 like this. Kalau kita baca Ulangan 8 ayat And you 8, shall remember the Lord your God, for it is he that gives you ideas to make wealth. dan haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dia yang memberikan ide untuk engkau memperoleh kekayaan. That he may establish his covenant with you and to Supaya your Dia children's dalam children. maksud Watch meneguhkan this. perjanjian yang diikarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu dan kepada anak-anakmu. Say covenant. Katakan perjanjian. Say with me, say covenant. Katakan perjanjian. Now, I am married by the grace of God Saya sudah menikah oleh kasih karunia Allah. to a very beautiful wife. Istri saya sangat cantik Also a pastor. Now watch dan this. juga satu hamba Tuhan. What keeps me and my wife Apa yang mengikat saya dan istri saya is covenant. adalah perjanjian. Am I to somebody here? Every covenant Setiap perjanjian is built on two platforms. ada dibangun oleh dua platform. One, Yang pertama, relationship. hubungan. Two, Yang kedua, trust. Trust. kepercayaan. If there is no relationship Kalau and there is tidak ada no hubungan, trust, tidak ada kepercayaan, then there is no covenant. maka tidak ada perjanjian sama sekali. So God told his people, Maka Tuhan berkata kepada he said, there is umat, a covenant I have with you. ada perjanjian antara aku dan engkau. And the covenant began from Abraham, Dan your perjanjian itu forefathers. dimulai sejak dari zaman Abraham. And the covenant still exists even up to this very Dan day. perjanjian itu masih berlaku sampai hari ini. So what does it mean? Apa itu artinya? You don't prosper in this kingdom Saudara tidak akan menjadi makmur dalam kerajaan ini because you are a Christian. hanya karena saudara berlabel You Kristen. prosper in this kingdom Tapi saudara dapat menjadi makmur because of principles. tapi karena ada And the prinsip-prinsip principles are connected to the covenant. terkoneksi dalam perjanjian. If a man has no covenant with God, forget about kingdom financial blessing. Ketika seseorang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan, maka lupakanlah segala berkat keuangan dalam kerajaan Allah. Say hallelujah. Katakan haleluya. Come on, shout. Say hallelujah. Katakan haleluya. So God does not just want to give you money Dan alone. Tuhan tuh bukan hanya mau Please memberi look at saudara uang saja. Money is good. Uang itu memang baik. Anyone that tells you money is not good, money is good. Uang itu baik. It takes money to buy this microphone. Perlu uang ya untuk beli mic ini. It takes money to put this place in place for us to Perlu enjoy uang the untuk place. kita dapat menikmati suasana di tempat ini. But there's a challenge. Tapi ada tantangan. Why is it that Kenapa? the richest people today are not found as believers? Kenapa kok orang terkaya yang kita temukan saat ini mereka bukan orang percaya? Ben Carson, Ben Carson, one of the greatest American salah satu neurosurgeon. orang Amerika yang dokter syaraf. I follow him so much. Saya suka mengikuti dia. And there are principles the man began to speak concerning people repositioning themselves in terms of finance. Dan dia sering berkata tentang bagaimana orang itu memposisikan diri di dalam keuangan. Why is it that today Kenapa hari-hari the ini richest man in Africa orang kaya di Afrika is not a Christian? bukan orang Kristen? Why is it that the richest man in the world today, Kenapa orang kaya di dunia saat I'm not sure if they are born again, bahkan saya enggak ngerti apakah mereka itu sudah lahir baru. but here believers are. Tapi di mana orang itu percaya? Oh, we pray. Kita berdoa. It's good to pray. Ya sangat baik memang untuk But you see, berdoa. these men, Dan kita katakan orang ini, they may not know God, but they understand principles. mereka meskipun tidak kenal Tuhan tapi mereka mengerti prinsip-prinsip And yang the berlaku. principles work for them. You know why? Dan prinsip itu bekerja untuk mereka. Kenapa? Principles have no respect for age. Karena prinsip itu tidak mengenali usia. It has no respect for locacy.
prinsip tidak mengenali lokasi. It only respects the one who applies the principles. Tapi prinsip itu dia mengikuti orang yang mengaplikasikan prinsip itu dalam So kehidupannya. it's good to pray, but begin to engage the principles of kingdom financial blessing. Memang baik untuk kita sering berdoa, tetapi saudara mulai mengaplikasikan prinsip-prinsip yang berlaku untuk saudara bisa mendapatkan berkat di dalam kerajaan Allah. There are 3 levels of financial men God wants to raise. Ada 3 level keuangan yang Tuhan itu mau angkat saudara. I don't know which one you belong. Saya nggak tahu saudara berada di level yang God mana. wants to raise wealth producers. Tuhan itu mau mengangkat saudara menjadi yang memproduksikan kekayaan. People with wisdom, Orang-orang yang memiliki hikmat, concept, innovation. konsep dan inovasi. Through them, Melalui mereka, God will bring to pass wealth. mereka Through them, there will be Tuhan wealth akan production. menghasilkan kekayaan melalui hidup mereka. Number 2, God wants to raise wealth managers. Yang kedua, Tuhan itu mau membangkitkan orang-orang bisa memanajemen kekayaan itu. Men with the skills on how to manage kingdom Orang-orang yang resources. memiliki ilmu untuk memanajemen kekayaan Not kerajaan. not wasters, Bukan orang yang but menghambur-hamburkan, managers. tapi mereka Please manajer look at yang me. memanage. Every finance God gives to you, He gave you under trust. You are not the owner. Setiap kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara, Dia memberikan kepercayaan Look untuk saudara mengelola itu. Look at me. Saudara bukan pemiliknya. One day somebody came and met me. Satu hari ada orang yang bertemu Oh, dengan saya. Dr. Samson, pray Dia for me. berkata, oh Dr. Samson, doakan saya. I want breakthrough. Saya mau terobosan. And God ministered to me. Dan Tuhan berkata kepada If I saya, give him the money, kalau saya memberikan dia keuangan, he will backslide. dia akan menjadi murtad. I said, Lord, why? Saya tanya, Tuhan kenapa? He said, he's not spiritually mature to handle that kind of money. Karena dia belum secara rohani cukup dewasa untuk mengelola keuangan itu. Because God knows you better than you know yourself. Karena Tuhan itu mengerti saudara lebih baik daripada saudara mengerti saudara There are sendiri. people God cannot give them $1 million. Ada orang yang Tuhan tuh nggak Yes. bisa percayakan $1 miliar. There are people God cannot give them $20 million. Ada orang yang Tuhan nggak bisa percayakan 20 juta Because if dolar. God gives them such wealth, Karena kalau Tuhan mempercayakan uang itu kepada mereka, their head will be 3 times bigger than the size. kepalanya bisa lebih besar 3 kali daripada ukuran semula. Nobody can talk to them Nggak again. ada orang yang bisa ngomongi mereka lagi. They will talk to pastor anyhow. Mereka No nggak respect for even their sembarangan ngomong wives. tentang Tuhan, bahkan nggak akan menghormati istri mereka. So God will keep you at the level you are. Jadi Tuhan tuh akan membiarkan saudara di level yang dimana saudara kuat menanggungnya. He'll be giving you little by little, little Tuhan by kasih little. sedikit demi sedikit He wants you to mature supaya first. saudara menjadi dewasa. Because it is dangerous Karena bahaya to have physical money, ketika saudara memegang uang itu, but you don't have spiritual tapi currency. secara rohani saudara nggak It is memiliki dangerous kemampuan to secara have rohani physical untuk money, sangat bahaya ketika saudara mempunyai uang but you secara are not fisik, spiritually matured. tapi saudara secara rohani tidak dewasa. It will expose your stupidity. It will Justru itu expose akan that this one menyatakan is not mature. kebodohan saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So the third set of people God wants to give money Jadi yang ketiga adalah is wealth distributors. mereka yang suka membagi-bagikan, distributor kekayaan. Those who would distribute resources for the Mereka yang advancement of the membagikan, kingdom. Kekayaan bagi kemajuan kerajaan Allah. I don't know which you want tonight, Saya nggak tahu saudara mau ada di dalam bagian yang mana ya di antara but I tiga want ini. the 3. Tapi saya mau I tiga-tiganya. want to be a wealth producer. Saya mau jadi yang memproduksi I kekayaan. want to be a wealth manager Saya mau menjadi yang mengelola that kekayaan God can trust yang me bisa dipercayakan oleh with Tuhan resources dengan resources like yang berkaya Joseph seperti Yusuf, to be a generational asset, not a liability. untuk menjadi aset bagi generasi ini, bukan menjadi piutang bagi generasi ini. Hutang maksudnya. Say with me, Generasi. I am blessed. Katakan aku diberkati. Talk to me. Say, Saudara katakan aku say diberkati. I am blessed. Aku diberkati. Now we are going deeper now. Watch this. Maka kita akan masuk lebih dalam. Saudara perhatikan. You want financial blessing, Saudara mau berkat keuangan. but there are other levels of prosperity. So I will connect to something and Tapi follow me. ada level kemakmuran yang lain. There are 4 levels of prosperity. Ada 4 level kemakmuran. Number 1, Yang pertama, there is spiritual prosperity. ada kemakmuran secara rohani. That's where it begins from. Itu adalah di mana setiap orang tuh mulai. That's the foundation. Itu fondasi. A man who is not saved is still poor before God. Seseorang yang belum diselamatkan itu masih miskin di mata Tuhan. A man who has millions Meskipun dia mempunyai jutaan, but is on his way to hell
tapi sedang menuju ke neraka. He's still poor before God. Mata Tuhan dia itu masih miskin. That's why Jesus called the rich man in the Bible the rich fool. Maka Tuhan tuh berkata bahwa orang kaya yang di dalam Alkitab tuh orang kaya yang bodoh. And who is a fool? Who is a bodo? Who is a Siapa yang fool? orang yang bodoh itu? A fool is that man, that woman that says there is no God. There is no God. Mereka yang bodoh itu yang berkata nggak ada Tuhan, nggak ada Allah. The man was satisfied. Dan mereka puas dengan He hidup. said, I have no need again. Mereka merasa aku nggak ada butuh apa-apa lagi. And God looked at him and said, you rich fool. Dan Tuhan melihat dia dan berkata, engkau orang kaya yang bodoh. Today, Hari ini I will require your soul. aku akan menarik So, nyawamu. he had financial prosperity, but he had Meskipun ia no mempunyai kemakmuran keuangan, security because he had no tidak ada spiritual keamanan, karena prosperity. dia tidak ada kemakmuran dalam hal rohani. You know the Bible says Proverbs 10:22. Alkitab berkata di dalam Amsal Proverbs 10:22. Amsal 10 ayat 2. You don't have to read it, it's here. Proverbs 10:22 says, Amsal 10 ayat 22. it says the blessing of the Lord. Proverbs 10:22. Amsal 10 ayat 22. It says the blessing of God maketh rich. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. What makes you rich? The blessing. Say the Apa yang blessing. membuat saudara kaya? Berkat. Say the blessing. Berkat. Oh, you are not talking, Surabaya. Say the blessing. Berkat. Lebih keras lagi saudara. Do you want to be blessed tonight? Say the Saudara mau blessing. diberkati malam ini? He said the blessing makes you rich. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. So, what is the blessing? Apa itu berkat Tuhan? The blessing is what we call barak. Berkat itu katanya dari barak. The Hebrew word for blessing is barak. Kata Ibrani itu barak. The Greek word for blessing Kata Yunani dari is berkat itu makarios. dalam makarios. What does it mean? Apa itu artinya? It means Artinya to be empowered to succeed. dimampukan untuk menjadi sukses. What does it mean? Apa itu It artinya? means happiness, joy, Artinya celebration. sukacita, perayaan. So the blessing of the Lord Jadi berkatnya Tuhan empowers you to be rich. itu memampukan saudara Look untuk at me. mendapatkan kekayaan. There are people Ada orang running after yang riches. suka mengejar kekayaan. There are those, Ada mereka, the riches is running after them. kekayaanlah yang mengejar hidup What is mereka. the difference? Apa bedanya? Their mentality. Yaitu mental So mereka. don't struggle to be rich. Jangan saudara bergumul untuk menjadi kaya, Struggle to be blessed. tapi saudara harus bergumul bagaimana When saudara you are berkah. blessed, Ketika saudara diberkati, riches will come. maka kekayaan mengikuti, Prosperity will come. makmuran mengikuti. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. So the first prosperity Jadi kemakmuran yang is spiritual pertama prosperity. adalah Number two. kemakmuran rohani. Number two, prosperity Yang kedua is mental prosperity. yaitu kemakmuran secara mental. Say with me, mental. Katakan mental. Look at me. Look at me. Saudara perhatikan Your saya. abilities are Kemampuan connected to your saudara. mentalities. Kemampuan saudara itu terhubung dengan mental saudara. That's why Daniel says, Maka itu Daniel berkata, Daniel 11:32. Daniel 11 ayat 32, It says, they that know their God, mereka yang mengenal Allah mereka. they that know their God. Daniel 11:32. 11:32. Daniel 11:32. Those that know their God, Mereka yang mengenal Allah mereka, they will be strong mereka akan menjadi kuat and they will do exploits. dan mereka akan melakukan hal Now yang look besar. at this. Look at this. Saudara perhatikan, They that know mereka yang mengenal, knowledge, punya pengetahuan, they will be. mereka akan menjadi. So your becoming is a Jadi product of your bagaimana saudara revelation. menjadi itu daripada pewahyuan yang saudara terima. You can never become what you don't know. Saudara nggak akan menjadi sesuatu yang saudara nggak pernah mengerti. It says when you know, Alkitab berkata ketika engkau You will mengerti, become engkau akan menjadi strong. seperti itu. Engkau menjadi kuat. then you can do Baru exploits. engkau dapat melakukan hal-hal yang So besar. the reason why you don't have financial manifestations or exploits Kenapa saudara tidak dapat menerima berkat keuangan atau hal yang because besar dalam keuangan? you don't know. Karena saudara nggak ngerti. You know Ketika saudara mengerti, you will not be weak. maka saudara nggak akan menjadi You'll be lemah. strong. Saudara akan menjadi kuat. And when you are strong, Dan ketika saudara kuat, you will do maka exploits. saudara akan melakukan hal-hal yang besar. Look at me. The best financial book in the world is the Bible. Buku terbaik tentang keuangan adalah Alkitab. That's why the Bible is the oldest book with the latest news. Maka Alkitab itu adalah buku yang terlama dengan kabar yang terbaru. You know why? Kenapa? Jesus spoke about finance 2,000 times in the Bible. Tuhan Yesus berkata tentang keuangan itu 2000 kali di dalam Alkitab. It's a research that I did. 2,000 Itu Jesus satu penelitian spoke yang saya about. lakukan.
He will not use money, but he uses treasures, a coin. Tuhan nggak semua itu pakai kata uang, tapi dia pakai kata tentang harta. He uses metaphor in terms of Dia pakai parables gambaran, perumpamaan untuk menggambarkan uang itu, to speak about economy. untuk berbicara tentang ekonomi. That's why you need knowledge. Maka saudara itu perlu The pengetahuan. day your mentality changes, Ketika di mana hari mental saudara itu berubah, your finances will change. maka keuangan saudara akan mulai berubah. Hallelujah. Amin. I say hallelujah. Haleluya. Number 3, prosperity. Yang ketiga Look at me now. It's Saudara, pandang relational prosperity. adalah hubungan, kemakmuran di dalam hubungan. Please listen to me. On your way to greatness, Dalam perjalanan menuju kebesaran saudara, God will connect you with people. Tuhan akan mengkoneksikan Look at- saudara dengan orang-orang. People are the currency God uses for your Orang-orang lifting. ini adalah seperti keuangan yang Tuhan itu pakai untuk membawa kita kepada kebesaran kita. Because anything you are looking for is in a man. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan itu ada di dalam orang. That's why treat relationship well. Maka saudara harus menghargai hubungan itu. There are people you hear them say, "Oh, I don't need anybody. I don't need anybody." Ada orang yang berkata, aku nggak butuh orang lain. You know why? Psychologically, Secara psikologi, when I meet this man, ketika saya bertemu Through him, dengan I'm Lukas, on my way meeting 5 more people. melalui hidupnya saya dapat bertemu dengan 5 orang lainnya. Because destinies are interconnected. Karena destiny kita tuh selalu saling terhubung. For Joseph to become a Untuk prime Yusuf minister, untuk menjadi prime minister, somebody recommended him. ada orang yang merekomendasikan dia. Am I talking to somebody here? So you read through the Bible, you see that relational prosperity is one thing the church has failed. Ketika saudara membaca Alkitab ya, maka kemakmuran dalam hubungan itu seringkali menjadi satu hal yang gagal kita temukan di dalam gereja. Are you looking for money for your vision? Somebody has it. Apakah saudara mencari uang yang dalam penglihatan saudara lihat? Do you Enggak, need, itu ada di dalam do you hidup need business seseorang. connection? Apakah saudara perlu koneksi bisnis? Somebody has it. Itu ada di dalam So seseorang. your prayer should be, God, connect me to the right person. Jadi doa saudara harusnya, Tuhan koneksikan aku dengan orang yang tepat, That will connect me to the right place. yang akan mengkoneksikan aku di tempat yang benar, So that I can have access to the right supaya aku businesses. dapat masuk memiliki bisnis yang tepat. I want to pray a prayer for you tonight. Saya mau berdoa satu doa untuk saudara. God will delete the wrong people from your life. Tuhan akan menghapuskan orang-orang yang salah dari hidup And God saudara. will put the right people. Dan Tuhan akan menaruh orang yang tepat di dalam hidup In the saudara. name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Somebody shout Katakan hallelujah. haleluya. That's relational prosperity. Kemakmuran dalam And look at hubungan. me. Under relational prosperity, Di dalam kemakmuran dalam hubungan itu there are 3 types of people you need. ada 3 orang yang saudara butuhkan. Number 1, Yang pertama, you need destiny helpers. saudara perlu orang yang bisa membawa saudara kepada destiny, yang menolong See, saudara dalam destiny saudara. They are just in your life Mereka ada di dalam hidup saudara to help you fulfill destiny. untuk membantu saudara menggenapi destiny saudara. Number 2, Yang kedua, you need burden bearers. saudara perlu orang yang dapat menanggung beban bagi saudara. People that will come and lift the burdens Orang in your yang bisa life. mengangkat beban bersama saudara. They will just say, "Oh, Kai, Sister Poppy, Mereka yang berkata, oh oke Poppy, God sent me to lift this burden from your life." Tuhan kirim aku datang ke hidupmu untuk mengangkat beban ini darimu. I was praying for a woman Waktu itu saya berdoa untuk satu wanita in Malaysia. di Malaysia. She was bankrupt. Waktu dia bangkrut, The husband died because of the case. suaminya meninggal karena ada kasus. So she cannot fly out of the country. They seize her passport. Oh, jadi pasportnya ditarik oleh imigrasi, dia nggak bisa terbang keluar dari negara And I itu. was preaching. Waktu itu saya khotbah, And she was in that meeting. dia ada di pertemuan itu. And I said, Saya berkata, God said your debt is cancelled. That's what I said. Tuhan berkata hutangmu setelah ini dihapuskan. She looked at me. Dia melihat saya, How is it going to happen? bagaimana caranya? 3 weeks later, 3 minggu she kemudian, has a restaurant. dia punya restoran. She's an Indian woman. Dia orang India. So a man came to eat. Jadi ada satu orang tuh makan di And the man restoran said, itu. "Excuse me, madam. Dia bilang, permisi ibu, I saw you in my dream. saya melihat wajahmu di You mimpiku. were crying. Engkau sedang Is menangis. there any problem?" Ada masalah ya? She said, "Yes, sir. Dia bilang, iya pak. My husband died. We have a lot of debt. We Suami can't saya pay." meninggalkan hutang begitu banyak, kita gak bisa bayar. And the man said, "Give me your contacts. Dan pria itu bilang, kasih aku nomor teleponmu, Give me your bank details. Everything." kasih aku nomor rekeningmu. She has never met this man before. Padahal dia nggak pernah kenal sama orang itu. God sent the man. Tapi Tuhanlah yang mengirim orang itu dalam hidupnya. 2 months later, 2 bulan the kemudian, bank called her bank itu telepon dia and said, "Somebody came and cleared all your dan berkata, debts. ada orang yang melunasi semua You hutangmu. are free." Sekarang engkau sudah bebas hutang. Why?
Kenapa? God sent a burden Karena lifter, Tuhan mengirim orang yang menanggung, mengangkat a bebannya. burden bearer. Itu ada orang yang mengangkat So bebannya. you need destiny helpers. Maka saudara perlukan orang yang membawa saudara kepada destiny You need saudara. burden bearers. Saudara perlu orang yang menanggung, mengangkat beban And you saudara. need gifted men. Gifted Dan men. saudara perlu orang-orang yang bertalenta. People who are gifted. Orang yang bertalenta. Who will come into your life Yang and akan sharpen datang your di dalam hidup mentality. saudara untuk mempertajam mental saudara. That's the prosperity God wants to give you. Full package. Itu adalah kemakmuran yang Tuhan mau berikan kepada saudara. He wants to give you spiritual prosperity, Tuhan mau memberikan saudara kemakmuran secara rohani, mental prosperity, kemakmuran secara mental, relational dan prosperity, kemakmuran secara hubungan, emotional dan prosperity, juga kemakmuran secara and emosi, financial dan prosperity. juga keuangan, kemakmuran secara keuangan. That's the full package. Itu paket lengkap. Not just only, oh, I just want to prosper financially and your Bukan, soul aku is cuma not mau makmur prosperous. secara No. keuangan, tapi jiwanya nggak makmur. I pray for you tonight. Aku berdoa buat saudara malam ini. You will prosper in the name of Jesus. Saudara akan menjadi makmur dalam nama Can I hear Yesus. amen? Saya mau dengar saudara katakan amin. Can I hear amen? Katakan amin. Somebody shout amen, 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 Katakan amen. amin, amin, amin. So you must understand tonight Jadi saudara perlu mengerti malam ini, that you don't wish kingdom finance. jangan hanya minta keuangan dalam kerajaan, You connect tapi saudara mengkoneksikan diri saudara through covenant. melalui perjanjian. Somebody say covenant. Saudara katakan perjanjian. Now there are 4 types of people Ada 4 jenis manusia when it comes to financial blessing. ketika mereka berhadapan dengan berkat keuangan. I don't know the class you are, but let me just say it. Saya tidak tahu saudara ada di kelas yang mana. Number 1, Yang pertama, those who struggle to survive financially. mereka yang terus bergumul bagaimana dapat menjadi cukup secara keuangan. They struggle to survive financially. Mereka bergumul bagaimana cukup dalam kehidupan ini. Money always finishes in their hands. Uang itu selalu habis di tangan mereka. Money does not meet money in their hands. Uang itu tidak dapat dilipat gandakan di dalam tangan mereka. That's the first level of people. Itu level pertama. The second level of people Yang level kedua, are those who just manage to survive financially. ya yang kedua itu adalah yang hidupnya pas-pasan, pas cukup saja. They just manage. Pokoknya aku mengelola pas Oh untuk God, cukup. how do I pay the next step? Suddenly, God help them. God shows up and they solve that need. Suddenly, God shows up for Ya, them and they dan solve that issue. Ketika kayak pas-pasan terus, aduh Tuhan ya apa ini melunasi hutangin, tiba-tiba Tuhan datang menolong. The third set of people are those who are blessed. Yang ketiga adalah mereka yang diberkati. But there's a challenge there. Tapi ada tantangan Mas Ian. They are just blessed for themselves and their family. Mereka hanya diberkati untuk kepentingan mereka dan keluarga mereka sendiri. They are not an extension to anybody. They are not blessings when just they themselves. They are like Melchizedek. Only me collects. Seperti Melkisedek, masuk gak ada keluarnya. Mereka tidak menjadi berkat untuk orang lain. But the fourth set of people, Tapi yang kelas keempat, that is what you should desire from God. di mana saudara harus merindukan menjadi kelas itu Those dari who Tuhan. are a blessing to Yaitu mereka yang menjadi generations. berkat buat generasi mereka. Now, these sets of people Dan yang keempat ini adalah people who live a life of posterity. mereka yang hidup dalam kerendahan hati. Posterity. Dalam kerendahan hati. They don't just exist for themselves, their children. No. Mereka bukan hanya hidup untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka They are sendiri, blessings tapi berkat mereka. to the kingdom. Mereka menjadi berkat di To dalam the kerajaan poor, Allah, menjadi orang to the berkat kepada widows, orang miskin, kepada to the orang yang lemah, orphans. kepada yatim. That is what God wants you Itu yang to be. Tuhan mau kita lakukan. All this, bless me God, bless me God. Bukan hanya berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. It's a prayer of a baby Christian. Itu doanya Kristen baby. Just move from, oh God, bless me, to say, Lord, bless me so that I can become a blessing to my Saudara ubah generation. doa saudara dari Tuhan berkati aku agar aku dapat menjadi berkat buat orang lain. That should be your prayer. Lord, give me money Maka saudara harus doa Tuhan berikan aku uang so that I can build churches for you. supaya aku dapat membangun gereja bagimu. Give me money Berikan aku uang so that I can build orphanage homes for supaya you. aku dapat membangun yatim piatu Give bagimu. me money Berikan aku uang so that I can do outreach for you. supaya aku bisa menjangkau I can do bagimu. missions for you. Aku dapat melakukan pekerjaan misi Hear bagimu. this. Saudara perhatikan, You will not be remembered for the car you drive. saudara tidak akan diingat karena mobil yang saudara setir. You will not be remembered for the house you live in. Saudara tidak akan diingat karena rumah mewah yang saudara tinggal. But you'll be remembered Tapi saudara akan diingat for the lives you change. dengan kehidupan orang-orang yang saudara ubahkan. Your greatest investment Investasi terbesar in saudara life dalam kehidupan is ini investing in the kingdom. adalah investasi dalam kerajaan Allah. Okay, thank you, Jesus. You know the challenge we have? Saudara tahu tantangan yang kita hadapi saat ini? Pastors have told us
Hamba Tuhan sering berkata kepada kita, God wants you to have money. oh Tuhan itu mau saudara kaya. But they've not showed us why God wants to give you money. Tapi seringkali tidak dibagikan kenapa Tuhan itu mau saudara itu punya uang. Because if you don't know the why, you will abuse it. Karena kalau saudara nggak ngerti kenapa Tuhan mau saudara punya uang, maka saudara akan menyalahgunakan. It's like when a man does not know the reason for marrying his wife. Kalau seseorang tidak mengerti alasan kenapa dia harus menikah dengan istrinya, He thinks just to give birth. berarti dia pikir, oh menikah cuma supaya bisa melahirkan Or anak, just to iron his clothes. supaya ada yang menyetrika bajunya. For him, that's the reason why he wants to marry. Karena dia pikir, oh aku menikah ya untuk tujuan itu. But if he understands why God wants him to marry, Tapi kalau saudara mengerti kenapa Tuhan mau saudara menikah, he will begin to enjoy the blessings in the marriage. maka dia akan mulai menikmati berkat-berkat di dalam So the pernikahan itu. question tonight is, why does God wants you to be rich financially? Jadi pertanyaan untuk kita semua adalah kenapa Tuhan itu mau kita menjadi makmur dalam keuangan? There are 4 reasons. Ada 4 alasan. There are like 20 reasons, but let me give you 4 because of time. Ada 20 alasan tapi saya akan memberikan 4 karena waktu God terbatas. wants you to be financially blessed. Tuhan mau saudara itu diberkati secara keuangan. Number 1, so that you can expand His kingdom Yang on the pertama earth. adalah supaya saudara bisa memperluas kerajaannya di bumi ini. That's why Zechariah Maka itu Sakaria chapter 1 ayat pasal 1 verse 17. ayat 7 It 11. says, Sakaria 1:17. it says, Berkata, my city kotaku through prosperity melalui kemakmuran will spread abroad. akan memperluas. My city Kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan through kebajikan. prosperity Akan berlimpah-limpah shall spread. Look at me, dengan sir. kebajikan. Look at me, sir. If the church is poor, Kalau gereja itu miskin, the kingdom cannot spread. maka kerajaan itu sulit untuk menyebar. Don't forget that the kingdom is bigger than church. Saudara harus perhatikan ya bahwa kerajaan itu lebih besar daripada gereja. Jesus Tuhan Yesus did not come to give us church. bukan datang untuk memberikan kita gereja. He came to give us kingdom. Dia memberikan kita kerajaan. So you and me needs to be blessed financially Jadi saudara dan saya kita perlu diberkati secara keuangan so that we can expand the supaya kingdom. kita bisa terus memperluas kerajaan Allah. Look at Bill Gates, Saudara perhatikan kehidupan Bill Gates, one of the richest men in the world. salah satu orang terkaya di dunia. Look at the money he sends to countries Lihat uang-uang yang dikirim ke negara-negara to fight polio, untuk menolong orang yang kena polio, to fight HIV. untuk menolong mereka yang kena HIV. How many Christians can do that? Berapa orang Kristen yang bisa melakukan hal yang sama? Thank God Kita bersyukur for the big churches we have. untuk gereja mewah yang besar yang kita I'm not miliki. against it. Saya nggak melawan, But menentang more mereka. importantly, Tapi terlebih penting, there is more to be done outside the church. seharusnya lebih banyak hal yang bisa dilakukan di gereja. There are souls who Ada cannot eat. jiwa-jiwa yang masih belum bisa makan. How do we expand the kingdom? Bagaimana kita dapat memperluas kerajaan? It is through prosperity. Yaitu melalui kemakmuran. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Katakan Do haleluya. you know during COVID, Waktu COVID, we fed waktu itu kita memberi church. makan, orang gereja kita memberi we makan fed 600 Muslims. 600 orang muslim. Church was packed. Waktu itu gereja itu penuh. The police commissioner, Orang polisi itu datang, they had to look for me. mereka mencari saya. Oh, thank you, pastor. Terima kasih pastor, You are doing what some churches do not do. engkau melakukan hal-hal yang tidak dilakukan gereja When we lain. gave them food, Waktu kita memberikan mereka good makanan, food, makanan yang enak dimakan, good food. makanan yang layak We dimakan. went to the bakery, we bought breads, Kita beri eggs, toko roti, kita beli roti, rice, indomie, nasi, indomie. yam. We bought so many things. Kita memberikan mereka banyak We makanan. saw Muslims Kita melihat orang muslim giving their lives to Jesus. dan mereka mulai memberikan hidupnya kepada Yesus. Nobody preached, Nggak perlu khotbah, but through the love that was tapi melalui displayed, kasih yang dibagikan, the kingdom spread. kerajaan itu diperluas. Can I prophesy to you? Saya mau bernubuat untuk saudara God is hari going ini. to put money in your hands, Tuhan akan menaruh uang di tangan and saudara, God will use you. dan Tuhan akan memakai to hidup saudara expand His untuk kingdom. memperluas kerajaannya. Somebody shout Katakan hallelujah. haleluya. Number 2, Yang kedua, God wants you to be rich Tuhan mau saudara menjadi kaya so that you can bless humanity. supaya saudara dapat menjadi berkat bagi kemanusiaan. Jesus says, I have come that you may have life and have it more abundantly. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya memberikan engkau kehidupan yang berkelimpahan. What are those humanity? Apakah kemanusiaan itu? Prostitutes. Yaitu ada pelacur-pelacur. Yeah, imagine you now.
Saudara bayangkan, God gives you big building, like 3-story building, Tuhan memberikan saudara gedung yang 3 tingkat, and you are picking prostitutes from the streets, dan saudara mulai mengambil itu pelacur-pelacur and dari you are putting jalanan, them where to stay, dan mereka diberi tempat tinggal. and you sponsor them to learn baking, Dan mereka saudara tailoring. mulai mengajarkan mereka bagaimana untuk membuat kue, Wow. menjahit. That is changing a generation. Itulah yang satu dampak pelayanan yang mengubah satu generasi. Imagine you now. Saudara perhatikan saudara God is saat using you ini. are giving scholarship Saudara dipakai Tuhan untuk memberikan beasiswa to poor children untuk anak-anak who miskin cannot go to yang school. tidak mampu sekolah. Imagine lives that you have changed. Saudara bayangkan kehidupan yang saudara dapat God wants ubahkan. you rich. Tuhan mau saudara kaya, Don't forget, not for your sake, bukan untuk diri saudara but sendiri, for the sake of the King in the tapi kingdom, untuk demi kepentingan Tuhan yang ada so dalam that you kerajaan can ini. become His hand on the Supaya earth, saudara dapat menjadi tangannya, saluran so tangan that you Tuhan di become bumi His ini. feet on the earth, Supaya saudara dapat menjadi kaki so Tuhan that di you bumi become ini. His eyes on the Supaya saudara earth, dapat menjadi mata Tuhan so that dalam you become dunia His ini. mouthpiece on the earth. Supaya saudara dapat menjadi mulut Tuhan di bumi ini. May God give you money. Biar Tuhan memberikan saudara Can I hear keuangan. amen? Katakan amin. Your amen is weak. I say, may God Amin, give you saudara money. lemah. Semoga Tuhan memberikan saudara keuangan. I say, may God give you Semoga money. Tuhan memberikan saudara keuangan. Number 3, Yang ketiga, why does God want you prosperous? kenapa Tuhan tuh mau saudara makmur? So that you can have a good life. Supaya hidup saudara tuh enak. God wants you to live a good life. Supaya hidup saudara tuh enak. Dress well. Pakai saudara Live in juga good pakaiannya home. juga baik, Have good car. rumahnya juga baik, Take good mobilnya care of juga your children. layak, hadir hidup Yes. anak-anak juga It's baik. not a sin. Bukan You know why? dosa. When you are poor, you don't look like God, Kalau saudara miskin, saudara tidak akan terlihat seperti Tuhan. because He owns the whole earth. Karena Tuhan tuh kaya, dia memiliki The seluruh Bible says the bumi. heavens is the Lord and the earth He Alkitab has given berkata to you. bahwa langit itu miliknya Tuhan dan bumi itu diberikan So the untuk kita. earth belongs to you and me. Dan bumi ini buat saudara dan saya. When you are blessed Ketika kita and diberkati you come out, dan kita keluar, people will say you serve a rich God and a maka blessed Tuhan akan God. berkata, engkau melayani Allah yang kaya. That's why God wants to give you wealth. Maka Tuhan tuh mau memberikan kita kekayaan. You are born again, Ketika saudara lahir you are baru, saved, saudara and you are diselamatkan rich, dan saudara menjadi kaya. and you make heaven. That's good. Hallelujah. Haleluya, I say hallelujah. haleluya. Some people think Ada orang yang berpikir that when you have too much money, ketika saudara memiliki uang yang banyak, it will corrupt your spirituality. It's a lie. maka kehidupan rohani saudara akan menjadi tercemar. Itu Abraham. adalah tipu daya. Abraham Abraham was rich, kaya, he Abraham was itu. spiritual, Dia rohani juga, and he made heaven. dan dia menemukan jalan kepada surga. The rich man Orang yang kaya, was rich on earth, meskipun dia kaya di but was bumi, not spiritual, tapi tidak rohani, but he went to hell. dan dia masuk ke So neraka. it's possible to be born again, spiritual, have money, and make heaven. Jadi sangat mungkin ketika kita lahir baru, diselamatkan, kita mendapatkan banyak uang dan kita masuk ke surga. Please hear this. Let me put something here on check. Saya mau menekankan ini lagi. True prosperity Melalui kemakmuran is a kombinasi adalah satu kombinasi of spirituality, di mana kerohanian itu, mentality, mentalitas itu, and character. dan juga karakter. True prosperity Melalui kemakmuran is spirituality, adalah kerohanian, mentality, mentalitas, and character. dan karakter, Integrity. integritas. Because there are people, Karena ada they orang-orang, just pursue money, but mereka they don't hanya have character. mengejar uang tapi tidak memiliki karakter. For them, money is everything. Bagi mereka uang itu segalanya. But money is not everything. Tapi uang itu bukan segala-galanya. God is Tapi everything. Tuhanlah yang segala-galanya. Can I hear amen? Katakan amin. Can I hear amen? Katakan amin. Can I hear amen? Katakan amin. Say with me, I will never be poor. I will be Katakan, aku blessed. tidak akan menjadi miskin, aku akan diberkati. Let me give you one more. Satu lagi. Oh my God, I'm wasting your time. Number 4. Saya menghabiskan waktu saudara ya. Ini God keempat. wants you to be financially blessed. Tuhan mau saudara itu diberkati secara keuangan. Look at me. So Perhatikan that He saya. can establish His covenant with you. Supaya dia bisa meneguhkan perjanjiannya dengan saudara. Sir, how are you, sir? Pak, gimana kabarnya Pak? Who is this? Siapa ini? Huh? Your what? Cousin. Cousin. Are you married? Punya. Oh, why? Handsome like you're not married. But there's a Kenapa, ring Pak, in your belum hand. menikah, now. Pak? After tonight, go and marry. Now, I wanted to give an illustration. Saya mau beri satu Now, contoh look gambaran. at Pa there. Ya, Papa. perhatikan Bapak di sana. He's been married for years. Bapak sudah menikah lama.
If you look at him, no Papa there. Pak Wesley. If you look at him, Kalau saudara perhatikan bapak ini, he may look like his wife, or his wife looks like him. dia mungkin wajahnya mirip sama istrinya atau istrinya mirip sama bapak ini ya. Do you know why? Kenapa? If you see husbands and wives that have been married for years, Kalau saudara lihat suami istri yang sudah menikah cukup lama, they begin to look alike. mukanya jadi mirip. Why? Kenapa? Covenant. Karena ada perjanjian. The woman over time Lewati waktu, knows what the husband likes and what the husband yang dislikes. perempuan itu ngerti yang suaminya tuh suka apa, nggak suka apa. When God prospers you, Ketika Tuhan membuat bapak ini He makmur, prospers you because of a covenant relationship dia you and Him membuat has. bapak makmur karena ada perjanjian di antara bapak dan Tuhan. So when people see Him, Ketika tuh orang melihat they hidupnya, don't have to look for Jesus. See Him alone. They've seen mereka Jesus. nggak usah lihat Tuhan Yesus, mereka lihat dia, maka mereka akan Because melihat Tuhan Yesus. everything Jesus is in Him. Karena segala sesuatu tentang Yesus Watch ada di this. dalam dia. So what He has Jadi apa yang dia miliki is the life of God. adalah kehidupan Which we daripada call the Tuhan itu Zoe sendiri. life. Adalah kehidupan Zoe. In that life, Dan di dalam kehidupan there is itu prosperity, ada kemakmuran, there is favor, ada there is perkenanan, increase. ada Everything pertambahan, you need dan is in that segala life. sesuatu yang dibutuhkan ada di dalam kehidupan itu. That's why redemption is not reduction. Maka penebusan itu bukan tentang pengurangan. You are not redeemed to be reduced. Kita tidak ditebus untuk menjadi lebih kecil atau Redemption dikurangi. Penebusan It's an upgrade to a itu higher adalah class. upgrade untuk kelas berikutnya. Oh Jesus, my Father, my Father. Redemption Penebusan is an upgrade adalah satu upgrade, naik level, and a change of status to the next level. mengubah status, menaik ke level berikutnya. That's why Maka itu Galatians Galatia chapter 3 verse 13. Galatia 3:13. Let me read it for you. Galatians 3:13 to 14. Christ has redeemed us from the curse of the law. Be made a curse. Curse is he that hangeth on the tree, that the blessings of Abraham may come upon the Gentiles, that we may obtain the promise of the Spirit by faith. Galatians chapter 3 Galatia verse 3:13. 13. Let's read together. 1, 2, 3. Kristus telah Menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini 14 supaya di dalam Wait. dia berkat Abraham Wait. sampai kepada bangsa-bangsa Wait. lain, sehingga Wait. oleh iman kita menerima Wait. roh yang telah dijanjikan itu. Look at me. Christ, Kristus the anointed one, yang diurapi itu has redeemed you. telah Now watch menebus this. saudara. The word redeem Kata-kata menebus itu is a business language that was used there. adalah kata-kata bisnis yang dipakai. It's a Greek word we call exarago. Kata Yunani exarago. The word exarago Kata-kata means exarago to buy back, artinya untuk membeli kembali, to exchange. untuk menukarkan. It's like mama has roti and I have water. Kayak ibu punya roti, saya punya air. I want roti and she Saya wants mau water. rotinya dan ibu mau air So saya. I give her Jadi my kita water. tuker, barter She ya. gives me her roti. Ya saya So, berikan ibu air, ibu memberi saya That was what roti. Jesus did. Jadi itu yang dilakukan oleh Yesus. Jesus bought us Tuhan Yesus membeli from the yoke of darkness, poverty, lack, daripada kegelapan itu memasuk kepada and He kebenaran. rescued us, translated us into the kingdom of Dan dia abundance. memindahkan kita ke So- dalam kerajaan kelimpahan. So the kingdom of God is not a broke kingdom. Dan kerajaan Allah bukan kerajaan yang bangkrut, The kingdom of God is a kingdom of abundance. tapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang berkelimpahan. And that's the reason why you are in that kingdom. Dan itu adalah So- alasan kenapa saudara so ada dalam Paul kerajaan itu. says- Dan Paul Paulus says, berkata, Christ Kristus redeemed us menebus from kita the curse of the law. daripada kutuk hukum He Taurat. became a curse on the Dia tree. menjadi kutuk di pohon itu That's the blessing. supaya berkat, The blessing supaya berkat of Abraham Abraham may come upon the dapat Gentiles. turun kepada bangsa-bangsa So lain. what you have received through Jesus Jadi apa yang saudara sudah menerima melalui Yesus is the blessing of Abraham. adalah berkat daripada Abraham. What is that blessing of Abraham? Apa itu berkat Abraham? Genesis chapter 12. Kejadian Open ayat your Bible. 12. Genesis chapter 12. Kejadian 12 Look at verse 2 to 3. ayat 2 dan 3. Genesis, read for me. Genesis chapter 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. I will make thee a great nation. Aku akan membuatmu menjadi I will bangsa yang bless you. besar, memberkati I engkau will make your name great. serta membuat namamu You masyhur, will be a dan blessing. engkau akan menjadi And I berkat. will bless them that bless you. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati And curse engkau those who dan curse mengutuk you. orang-orang yang mengutuk engkau. And in you Olehmu
all the families of the Semua earth kaum di muka bumi akan shall be blessed. mendapat berkat. Can I pray for you? Saya mau berdoa buat Through saudara. you. Melalui hidup saudara, Your family, keluarga saudara, your generation generasi saudara will be blessed. akan diberkati. That amen is weak. I said, through you, Amennya lemah, kurang keras. your family Melalui hidup saudara, keluarga saudara will be akan blessed. diberkati. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. Now give me 20 minutes, I'll be through. Kasih saya 20 menit baru nanti saya selesai. Listen. Listen. Perhatikan saudara. When God wants to bless you Ketika Tuhan mau memberkati saudara with finance, dengan keuangan, how does He do it? bagaimana dia melakukannya? Let me show you 5 ways He do it. Ada 5 cara yang akan dia lakukan. Because some of us don't know. Karena sebagian dari kita nggak ngerti. You're just thinking, oh, Father, I have prayed. Money is coming. Somebody will just knock on my door and say, hey. Karena saudara mungkin banyak yang kira, oh saya sudah berdoa berarti uang akan datang. Nanti mungkin ada orang ketuk pintu, oh aku bawa uang. Oh, CIMB Bank wants to give you money. Chinese, India, Malaysia Bank wants to give you money. No, that's not how it works. Mungkin saudara kira, oh ada bank-bank tertentu akan mengirim uang kepada saudara. Let me show you 5 ways. Ada 5 cara God will prosper di mana Tuhan akan membuat saudara menjadi and release makmur finance to you. dan Number melepaskan 1. berkat keuangan dalam hidup saudara. Yang Through, pertama, through the release of favor. melalui perkenanan yang dilepaskan dalam hidup saudara. Yes. Anytime God wants to give you kingdom financial blessing, Saat Tuhan mau melepaskan berkat keuangan kerajaan kepada the saudara, first thing God will do, hal yang pertama, God will bring you into favor. Tuhan akan memberikan perkenanan dalam hidup saudara. For instance, Yang pertama, Esther. Seperti Esther. She got favor. Esther tuh menerima perkenanan. The children of Israel Orang Israel in Egypt, waktu itu di Mesir, God gave them favor. mereka menemukan perkenanan dari The Tuhan. Egyptians removed their gold, their silver, and gave it to them. Waktu itu orang-orang Mesir tuh melepaskan perhiasan mereka dan memberikan kepada orang Israel ketika God mereka meninggalkan sometimes will use Mesir. favor to bless you. Dan kadang-kadang Tuhan tuh pakai perkenanannya untuk memberkati saudara. He just connects you with people Dan you have Tuhan never bisa met before. mengkoneksikan saudara dengan orang-orang yang saudara nggak pernah kenal. He just gives you an opportunity, an Dan dia open memberikan door. kesempatan atau pintu yang dibukakan. That's why sometimes Maka itu you need kadang-kadang to be sensitive saudara mesti bisa sensitif, To know peka untuk mengenali when favor is knocking on the door. kapan ketika perkenanan itu mengetuk pintu saudara. And can I speak to you? Saya mau berkata kepada saudara, Before December, sebelum Desember, favor will speak for you. perkenanan akan mulai berbicara dalam hidup saudara. Somebody say favor. Katakan perkenanan. Say favor. Katakan perkenanan. Say favor. Perkenanan. There's a man in my country. Ada seseorang dalam negara saya, He was suffering. dia sangat menderita. He needed money. Dia perlu uang, He prayed. dia berdoa. The Holy Ghost led him Roh Kudus memimpin dia to meet a man. untuk bertemu satu The orang man pria. said, "Okay, you want to Pria do itu the berkata, oh kamu mau usaha ini? How much do you need? Kamu perlu uang berapa? Say $1 million. $1 juta. The man gave him 1 million. Dan orang tuh memberikan dia 1 He juta. does not know the man. Padahal dia nggak kenal The man just orangnya. asked him, Padahal orang tuh cuma tanya, which church do you go? kamu ke gereja Say, mana? I know your pastor. Aku kenal sama hamba Oh, your Tuhanmu. pastor is a good man, he's a man of Oh, integrity. hamba Tuhanmu tuh orang yang luar biasa. Dia memiliki Say, based integritas. on your pastor, I will give you the money. Karena aku melihat hamba Tuhanmu itu, aku memberikan kamu modal untuk He usahamu. did the business, Dia melakukan usaha made itu. profits, Dia mendapatkan return the keuntungan. capital back to the man. Dia mengembalikan modal itu kepada orang itu. Through that, God opened his Dan doors. melalui kejadian itu Tuhan membuka pintu. I prophesy to you Aku tonight, bernubuat dalam hidupmu God hari will ini. give you favor. Tuhan akan memberikan perkenanan dalam hidupmu. Can I hear amen as a Katakan believer? amin sebagai orang percaya. Number 2, Yang kedua, through the works of your hand, melalui pekerjaan tangan saudara, God will never bless a lazy man. Tuhan gak akan memberkati orang yang malas. Anytime you're asking God bless me, God looks at what you're doing with your hand. Ketika saudara minta Tuhan tuh berkat, maka Tuhan akan melihat apa yang saudara lakukan dengan tangan saudara. That's why Psalms chapter 1 verse 3 says, God will bless the works of your hand. Maka Mazmur 1 ayat 3 berkata, Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. So there are people, they do nothing. They just pray, 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 pray. Ada orang yang tidak melakukan apa-apa, mereka hanya berdoa. God Tuhan walked. bekerja. Jesus walked. Tuhan Yesus juga bekerja. The Holy Spirit is still walking. Roh Kudus juga terus bekerja. How come you are not walking? Kenapa saudara nggak bekerja lagi? Kingdom financial blessing Kerajaan, berkat keuangan di dalam kerajaan comes through the works of your hand. datang melalui pekerjaan tangan saudara. It doesn't matter what you are doing now. Tidak peduli apa yang saudara lakukan saat ini. Just make sure that what you are doing is Pastikan apa yang saudara lakukan ini legitimate. adalah hal-hal yang
tidak melanggar hukum. Make sure that the business you do is not the business of fraud. Ya, pastikan yang saudara lakukan bukan hal-hal yang menipu. As long as the business is legit, Asalkan yang saudara lakukan tidak melanggar hukum, watch. perhatikan. God will bless the Maka Tuhan works akan memberkati pekerjaan tangan saudara. of your hand. Tuhan akan Lift up memberkati your pekerjaan hands. tangan saudara. Saudara May angkat tangan God saudara. bless the works of your Biarlah hand. Tuhan memberkati pekerjaan May tanganmu. God bless. Biarlah Tuhan memberkati. Say, Lord, bless the works of my Katakan, hand. Tuhan berkati Bless pekerjaan the works of tanganku. my hand. Tuhan Bless berkati the works of pekerjaan my hand. tanganku. Oh, these people are not talking. Say, Lord, bless the works of Katakan my lebih hand. keras, Tuhan berkati pekerjaan tanganku. Number 3, Yang ketiga, I've said it before. sebelumnya saya sudah katakan Divine ideas. untuk kita minta ide-ide yang ilahi. That's how God brings you into financial prosperity. Dengan in the cara kingdom. itu Tuhan akan membawa saudara ke makmuran. Number 4, Yang keempat, through divine direction. juga minta tuntunan ilahi. Sometimes you may see yourself doing a business. Kadang-kadang mungkin saudara melakukan satu bisnis, The Holy Ghost will say, Roh Kudus berkata, stop this, hentikan ini, start this. lakukan pekerjaan ini. Divine direction. You know Saudara what? harus ikuti tuntunan ilahi itu. God knows the way better than you. Tuhan lebih tahu caranya daripada saudara. Don't try to make any decision if God is not leading you. No. Jangan berusaha untuk membuat satu keputusan kalau itu bukan dipimpin oleh Tuhan. He led Isaac. Tuhan yang memimpin Ishak. Isaac was going to Egypt. Ishak waktu itu mau ke Mesir. God said, don't go to Egypt, stay Tuhan in berkata, jangan Gerar. ke Mesir, di Gera aja. By divine direction, Dan dengan pimpinan ilahi in 1 year, di dalam 1 tahun, he had 100-fold blessing. dia diberkati 100. 100 kali lipat. The Philistines began to envy him. Orang Filistin mulai cemburu. Some of you, Sebagian dari you are saudara, praying for divine direction. saudara doa untuk pimpinan ilahi. Tonight, as we pray, Malam ini ketika kita berdoa, God will open your eyes. Tuhan akan membuka mata saudara. God will open your ears. Tuhan akan membuka telinga You will saudara. hear. Saudara akan mulai He mendengar. will direct you. Dia akan mulai He will membimbing hidup lead you. saudara. Dia mulai menuntun saudara. That's what David says. Maka itu Daud The berkata, Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Tak akan kekurangan He maketh aku. me to lie down Dia membuat aku berbaring di in rumput yang green hijau. pastures. Di rumput yang He hijau. leads me beside the still waters. Dia yang menuntun aku ke air yang tenang. So when God leads you, Ketika Tuhan menuntun hidup saudara, you will never see losses. You maka only see saudara profit, tidak akan profit, melihat profit. kerugian. Saudara akan mulai melihat keuntungan. Keuntungan itu terjadi dalam hidup saudara. May God lead you. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup I say, saudara. may God lead you in the name of Saya Jesus. berkata, biarlah Tuhan yang memimpin hidup saudara dalam nama Yesus. Shout yes. Katakan yes. Shout Katakan yes. yes. Finally, Yang terakhir, when God wants to give you financial kingdom blessing, ketika Tuhan mau memberikan saudara berkat keuangan dalam kerajaan ini, the 5th channel God uses, yang the 5th channel, cara kelima adalah God uses the channel of your pastor, the blessing of your priest. Tuhan memakai itu melalui berkat hamba Tuhan saudara, gembala saudara. That's why you don't joke with a priest. Maka saudara jangan bercanda dengan gembala When saudara. a priest blesses you, Ketika gembala saudara itu memberkati when you saudara. go home, when you read Numbers chapter 6, no time for me to read. Kalau Numbers, saudara lihat bilangan 6, Numbers chapter 6, 22 to 27. bilangan 6, 26 sampai 27, God told Moses to tell Aaron Tuhan berkata kepada untuk Musa berbicara kepada Harun, that this is how the people of God should be blessed. inilah cara di mana orang umat Allah akan diberkati. Say, the Lord bless you. Tuhan memberkatimu. The Lord keep you. Tuhan akan menjagaimu. The Lord cause his countenance to shine upon you. Tuhan membuat wajahnya bersinar atas hidupmu. And what a joy. Satu sukacita. Tonight, Malam ini God has sent me here Tuhan mengirim saya di tempat to ini release a prophetic priestly blessing on you. untuk melepaskan berkat daripada gembala di dalam hidup saudara. Berkat I prophesy imam dalam hidup over your saudara. life. Saya bernubuat atas Your hidup saudara. finances will be blessed from Keuangan tonight. saudara akan diberkati mulai malam business, ini. your economy Bisnis saudara, ekonomi will be saudara blessed akan tonight. diberkati malam ini. Somebody shout, I am Katakan, aku blessed. diberkati. Shout, I am Katakan, aku blessed. diberkati. Shout, I am Katakan, blessed. aku diberkati. Hallelujah. Haleluya. So don't forget these 5 ways. Jadi jangan lupa 5 hal ini. Through favor, Melalui perkenanan, through the works of your hand, melalui pekerjaan tangan saudara, through ideas, melalui ide-ide ilahi, through what again? Through the prayer of your pastor, melalui doa daripada gembala and saudara, through divine direction. dan melalui pimpinan ilahi Tuhan. If you understand these 5 ways Kalau saudara mengerti 5 cara ini, and you position yourself, dan saudara bisa memposisikan diri saudara, kingdom financial prosperity maka berkat keuangan dalam kerajaan Allah will be your portion. itu menjadi porsi dalam hidup saudara. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. Now finally, Yang terakhir,
Finally, Yang terakhir, what are the keys, the kunci kuncinya. you need Apa yang kunci yang kita perlukan? to open kingdom Untuk financial membuka. prosperity? There are 16 of them. There are 16, Ada 16, but I'll give you 5 tapi saya bagikan 5. and I'll keep the rest. Yang sisanya buat saya sendiri. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. But hear this, before I give you the 6 keys, Saudara perhatikan ya, sebelum saya membagikan, don't allow money to control you. You control money. jangan izinkan uang itu menguasai saudara, tapi saudara harus menguasai uang saudara. There are people, Ada when orang-orang they don't have money, when they don't have money, waktu nggak punya uang, they are angry. mereka marah. They are angry with everybody. Mereka marah dengan semua They're orang. angry with their wife. They're angry with their Marah dengan istrinya, dengan anaknya. It shows that mammon is the one you are serving, not Itu God. dari itu kita melihat bahwa sebenarnya uang lah yang dia layani, bukan Don't Tuhan. worship money. Jangan Look at menyembah me. uang. That's why you see rich people, Saudara perhatikan kenapa orang kaya, they don't work for money. Money works for them. mereka tidak bekerja untuk uang, tapi uang lah yang bekerja untuk mereka. Don't allow money to control you. So there are people, they will not come to church because of money. They are looking for money. Jangan izinkan uang itu menguasai saudara. Ada orang bahkan tidak ke gereja karena mereka bingung cari uang. Use money. Don't let money use you. Pakai uang itu, kuasai uang itu. Jangan izinkan uang itu menguasai hidup Send saudara. money. Don't let money send you. Saudara yang mengirim uang, jangan saudara dikirim dengan uang. Some people say, oh, no money, no honey. No Ada orang money, yang no bilang, oh, honey. nggak ada uang berarti nggak ada yang manis-manis itu ya, nggak ada madu. Even when you don't have money, still love your wife, love your children. Kalau saudara meskipun nggak punya uang, tetap kasihilah istrimu dan anak-anakmu. Hallelujah. Haleluya. And don't make money your sole focus. No. Jangan jadikan uang itu fokus utamamu. There are some of us, we cannot pray because Ada of orang money. yang nggak bisa berdoa karena memikirkan You uang. wake up in the morning, no prayer time, no reading of the Bible. You just carry your kaki. You are looking for money. That's not how to Jangan live. saudara bangun pagi-pagi nggak doa, nggak baca Alkitab, langsung naik mobil cari uang. It's wrong. Itu salah. I pray Aku berdoa God will help us. Tuhan akan memampukan Now let me give you kita. the keys now, very Saya quickly. memberikan saudara kunci-kunci. Number 1 Yang pertama is the key of righteousness. adalah kunci itu kebenaran. Psalms chapter 1. Mazmur 1. Mazmur 1. Blessed is the man that does not walk in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of the scoffers, but his delight is in the law of his God, and in his law does he meditate day and night. Then he shall be like a tree that is planted by the rivers of water, whose leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The unrighteous are not so, but are like a chaff which the wind driveth away. Therefore the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish. Read for me. Hallelujah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian. Yes, continue. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. This will be your prophecy in the name of Jesus. Ini akan menjadi Now, hear buat this. saudara dalam nama Yesus. Hear this. I'll just give you these points because I want to pray. Saya akan membagikan poin-poin ini karena saya mulai berdoa. You want kingdom financial blessings? Kalau saudara mau diberkati secara keuangan dalam kerajaan ini, Righteousness is the foundation. kebenaran adalah fondasi saudara. What is righteousness? Apa itu kebenaran? Having the fear of God. Yaitu punya takut akan Tuhan. What is righteousness? Apa itu kebenaran? Not cutting corners. Bukan pakai muter-muter cara yang Because aneh-aneh gitu ya. if you do shortcuts, you Kalau will kita have mau short jalan life. pintas, maka hidup kita juga pendek. Righteousness is the first key. Kebenaran itu adalah kunci Number pertama. 2 Yang kedua, is you must maintain the God first mentality. saudara harus terus punya mental di mana Tuhan didahulukan. Matthew 6:33. Matius 6 ayat 33. Seek first the kingdom of God Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. and his righteousness, Dan kebenarannya. and everything Maka semuanya itu will be added. akan ditambahkan Good kepadamu. money, good wife, good Yaitu car, good uang yang house. banyak, istri yang will be baik, rumah added yang to you. bagus, itu akan ditambahkan dalam hidup So saudara. what do you do? Jadi apa yang harus saudara lakukan? Don't pursue the blessing first. Jangan kejar berkat dulu, Pursue the blesser. tapi kejarlah pribadi yang dapat As you memberkati. pursue the blesser,
Kejarlah pribadi yang dapat memberkati He will Tuhan. give you the blessing. Kejarlah Allah, maka Dia akan memberkati saudara. Put the kingdom of God above every other thing in your life. Saudara memposisikan kerajaan Allah di atas segala-galanya di dalam kehidupan Be saudara. always committed towards the advancement of the kingdom. Yang saudara harus fokuskan adalah bagaimana untuk memperluas kerajaan Allah. Make sure that you play a part in the kingdom. Pastikan saudara ambil peran di dalam kerajaan Allah. That is how to have a kingdom mentality. Ya, dengan itu saudara akan memiliki mental kerajaan. You know, there's a psychologist Ada satu psikolog, called Abraham Maslow. Abraham Maslow. Yes, he has a theory. Dia punya satu teori. He's an economist. He has the theory. Dia punya satu He teori. says, oh, the needs of man Oh, kebutuhan manusia itu is shelter, security, adalah tempat tinggal, adalah water, keamanan, food. air, makan dan Now, minum. actually, this man took this principle from Matthew 6 Sebenarnya orang ini mengambil prinsip ini dari Matius 6 because Jesus said karena Yesus in berkata verse 25 di ayat 25 to 33, sampai he says, why do you think 33. what to eat, what to drink? Kenapa engkau memikirkan apa yang harus kamu makan dan minum? Jesus says, why are you thinking on what to put on? Kenapa kamu khawatir akan apa yang kamu pakai? He says, is your life not better than the birds and the Bukankah leaves, hidupmu the itu lebih lilies? penting daripada makanan? What he Untukmu lebih says, penting daripada seek first the kingdom. Tapi You see, cari dahulu kerajaan Allah. some of us, we are pursuing the wrong thing. Sebagian dari kita mengejar hal yang salah. Oh, we are pursuing what to eat. Oh, Kita minon. bingung We are- kejar apa yang dimakan, apa yang perlu diminum. pursuing nasi goreng ayam. Oh, You nasi goreng you ayam. every time you are just walking just to eat, just to eat, just Saudara to eat. kerja hanya untuk demi makan. Oh, to wear good clothes. Supaya pakaian saudara bagus. Oh, to wear Zara, you know, Supaya kayak Zara. branded clothes. Pakaian merek-merek. I'm not saying it's bad, it's good. Saya nggak bilang pakai merek itu salah. But that's itu a wrong baik. priority. Tapi itu prioritas yang The salah. priority we are to pursue Prioritas utama yang harus kita is kejar the kingdom. adalah kerajaan So God Allah. says, when you pursue the kingdom, Karena Tuhan berkata ketika engkau mengejar mendahulukan kerajaan Allah, the kingdom will be responsible for you. maka kerajaan Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Hallelujah. Hallelujah. Number 3, let me close. Yang ketiga Is obedience to God. adalah taat kepada Tuhan. Not half obedience, total obedience. Bukan taat separuh-separuh, tapi taat total. God told Abraham, Tuhan berkata kepada give me Abraham, Isaac. berikan aku Ishak. Yes, sir. Yes sir. He obeyed. Dia mentaati. He didn't even tell his wife. Bahkan dia nggak ngomong sama istrinya. Because if he told his wife, Karena ketika dia katakan sama istrinya, Sarah would discourage him pasti istrinya itu membuat dia from putus sacrificing asa Isaac. supaya dia tidak dapat mempersembahkan Ishak. And look at, because of his obedience, Saudara perhatikan karena God ketaatan said, Abraham. Abraham, Tuhan katakan Abraham, now I know you fear me. sekarang aku tahu engkau tuh takut He says, akan aku. Abraham, Abraham, in blessing I will bless you. In blessing I will bless di you. dalam berkat aku akan memberkatimu. In multiplication I will multiply Di you. dalam lipat ganda aku akan membuat engkau berlipat And I'll ganda. multiply your seed like the Dan stars aku of akan heaven. melipat gandakan benihmu seperti bintang di langit. Because you obey me. Karena engkau taat padaku. Please look at me. Saudara perhatikan saya. Obedience does not reduce you. Ketaatan itu tidak membuat saudara berkurang. Obedience increases you. Justru ketaatan membuat saudara bertumbuh. Isaiah 1:19. Yesaya 1 ayat He says, if 19. you are willing and obedient, you will eat the good Kalau of the land. engkau mau nurut, maka engkau akan makan hasil tanah yang baik. Deuteronomy 28, 1-2. If you hearken diligently to the voice of the Lord your God and obey all his commandments, then God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings will come Wait. and overtake you. Hallelujah. Deuteronomy 28, 1-2. Oh, Ulangan 28 1 sampai 2. Oh, Malahashad. Say with me, I am blessed. I am blessed. Oh, Yang ini. Jesus. Yes. Just Ya. read 1-2. Ya, Jika oke. engkau Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. it says the blessing Berkatnya will overtake you. akan mengejar saudara. You know what it means? Apa When itu? you obey God, Ketika saudara taat sama Tuhan, the blessings will always surround you. berkat itu akan mengelilingi saudara. Listen as I close. Listen. Saudara perhatikan ketika saya mau menutup ini, Every provision setiap penyediaan Tuhan you are looking for yang saudara cari in God di dalam Tuhan is connected to instruction. itu terhubung dengan setiap pimpinan Tuhan. Don't look for Instruksi dari prophecy. Tuhan. Don't look for prophecy. Jangan cari-cari nubuatan, Look for instruction. tapi carilah You know suara why? Tuhan yang menuntun Your saudara. breakthrough is in your instruction. Karena terobosan saudara itu ada dalam instruksi Tuhan. Because instructions Karena perintah Tuhan are itu constructions yang membangun for your elevation. untuk jalan di mana saudara akan diangkat. Instruction. That's why you look Instruksi. at God. Jesus will always tell you, what do you want me to do for you? Oh, I want to see my side. He said, rise up and walk. That's instruction.
Instruction. Instruction. Ya, instruksi. Instruction. Instruksi. Peter, Peter, you want to Petrus, catch fish? engkau mau tangkap ikan? Throw your net. Lepaskan jalamu. Yes. Ya, He obeyed. dia taat. He caught fish. Dia nangkap ikan. Oh, the wine is finished. Oh, ini anggurnya sudah habis. Okay, fill the water pot. Ayo isilah itu. They obeyed. Tempayan The itu. payano, they obeyed. Dan mereka taat. And from water, Dan dari air it became itu wine. menjadi anggur. Refuse to disobey God. Just obey God. Jangan tidak taat kepada Tuhan. Whatever God tells you to do, Apapun yang do Tuhan it. mau saudara lakukan, lakukan itu. I release upon you Aku lepaskan dalam hidup the saudara spirit of obedience roh ketaatan in the name of Jesus. dalam nama Say Yesus. aha. Katakan aha. Number 4. Yang keempat, Number 4 yang keempat, is kingdom service. melayani dalam kerajaan. Say service. Katakan melayani. Talk to me. Say service. Katakan melayani. Talk to me. Say service. Katakan melayani. Have you heard of this American wealthiest man? Saudara mengerti orang yang paling kaya di Amerika? Rockefeller. Rockefeller. One of the richest men God Salah satu blessed orang in yang America. terkaya di Amerika. The man Orang itu rose. dia bangkit. Today he's late, but his children's Hari children are ini meskipun blessed. dia sudah meninggal, tetapi anak cucunya diberkati. Why? Kenapa? He served God. Karena dia melayani Tuhan. Some of you are not serving God. Sebagian dari saudara tidak melayani Tuhan. Some of you are in church, you are not serving. Sebagian dari saudara ada di gereja tapi tidak ada dalam pelayanan. You are not contributing anything. Saudara tidak mengkontribusikan That's why apapun. Job 36:11 says. Maka Ayub Job 36:11. 36 ayat 11 He says, if berkata, you serve and obey me, Ayub 36 ayat 11 berkata, kalau engkau melayani aku, you will spend your days in prosperity engkau akan melihat hari-harimu itu menjadi makmur. and your years in pleasure. You know why? Dan engkau akan senang sampai akhir tahun-tahun. When you serve God, God will service you. Kalau saudara itu melayani Tuhan, maka Tuhan itu akan melayani juga hidup saudara. When you do God's will, God will Kalau- pay your bills. Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan membayar tagihan-tagihan saudara. Abraham served God. Abraham itu melayani Isaac Allah. served. Jacob Ishak served. melayani, Yakub melayani. We're not serving. We're Tapi not kita serving. nggak melayani. When last did you serve? Kapan terakhir saudara melayani Allah? How many souls have you saved? Berapa God saudara has yang used you to sudah save this year. Tuhan pakai untuk menyelamat? Berapa jiwa yang Tuhan sudah What pakai is your saudara untuk contribution menyelamatkan? to Kontribusi the kingdom? apa yang sudah saudara lakukan dalam kerajaan ini? Service to God Melayani Tuhan. is the pathway Itu adalah jalan to financial blessings. untuk mendapatkan berkat keuangan. Just read through scriptures. Saudara baca Alkitab, So make up your mind. pastikan, tetapkan di dalam The pikiran Lord- saudara hari ini. I will not allow money stop me from serving you. Tuhan, aku tidak akan membiarkan uang itu untuk menghentikan aku melayani I will engkau. serve you with my money. I will serve Aku you akan with my melayani energy. engkau dengan uangku dan juga tenagaku. I will serve you with my skills. Aku juga akan melayani engkau dengan ilmuku. Number 5. Yang Is it kelima, 5? I don't know so many. Number 5. Yang kelima, This is powerful. ini yang Listen dahsyat. to me. It will help you. Ini yang dahsyat. Saudara perhatikan. Let me give you 2 more, then I pray. Saya memberi 2 lagi, lalu kita akan mulai What I'm going to share berdoa. with you changed my life. Apa yang saya mau bagikan itu mengubah hidup saya. Changed my life. Mengubah hidup saya. This is my 19 years preaching. Ini tahun ke-19 saya ini berkhotbah. I've never walked in my life. Saya tidak pernah kerja dalam hidup ini. God called me to preach at the age of 17 years. Umur 17 Tuhan manggil saya untuk menjadi At the age penginjil. of 15, I already knew I was going to be a pastor. I knew it Waktu very umur well. 15 saya sudah tahu saya akan menjadi hamba Tuhan. Not because my parents were pastors. I never even wanted to be a pastor. Bukan karena orang tua saya itu hamba Tuhan. Bahkan saya dulu tidak pernah minat jadi hamba Tuhan. I was in the university studying Waktu itu saya civil kuliah, engineering. saya sekolah civil engineering. I wanted to start my construction company. Saya mau lulus, waktu itu saya mau buka perusahaan saya sendiri. He said, no. Tapi Tuhan katakan tidak. Even though you read it, you will not use it. Halo? Hello. Meskipun kamu pelajari itu, tapi itu tidak akan kamu gunakan. I had something I want to share with you. Aku punya sesuatu yang mau bagikan kepada Number saudara. 5. Yang Number kelima. 5. Kelima. You want God to give you Tuhan saudara mau Tuhan kingdom memberikan kepada financial saudara blessing. berkat di dalam uang, Have berkat keuangan dalam kerajaan. Have a financial vision, Punyalah visi tentang keuangan saudara. not ambition. Bukan ambisi loh ya. You must have financial vision. Saudara harus punya visi Look tentang at me. keuangan. Some of us do not have financial vision. Sebagian dari kita nggak memiliki visi dalam keuangan. Money comes to you now, Uang datang saat ini you spend all. langsung dihabiskan.
And there are some of you do window shopping. Bahkan ada yang suka langsung dipakai untuk hambur-hambur untuk shopping. Anything, you swap card. Whoa! Wah, You yang swap nggak punya card, udah credit pakai card card. dulu, gesek. You're swapping card, Gesek. until the card is tired of you swapping him. Sampai kartunya capek digesek terus. You know why? Saudara tahu kenapa? No vision. Karena nggak punya pengertian, nggak punya Rich visi tentang people- keuangan. Orang-orang yang kaya, They don't buy necessity, they buy asset. mereka nggak sembarangan menghamburkan uang, mereka selalu beli aset-aset. Watch. Perhatikan, You can never see. The last time I saw Bill Gates terakhir saya melihat Bill on the Gates internet. di internet. If you see the phone he's using, the Kalau saudara handset, perhatikan ya, handphone yang dia pakai, he's not using the latest handphone. dia bukan pakai handphone yang terbaru loh. One of the richest men, Orang terkaya di dunia, he's not using the latest Samsung or the latest dia iPhone. nggak pakai handphone Samsung terbaru atau iPhone terbaru. There are people you see, Ada orang-orang yang saudara lihat, 4 phones, 4 handsets. handphonenya ada 4. Yes, expensive phone. Go and sell Yang it. mahal-mahal, jualah itu semua. Go and sell it. Jualah itu. Use the money to buy property. Pakai uang itu beli aset, beli Because properti. phone, Karena telepon, car, mobil, they are not assets. itu bukan aset. They are liabilities. Itu pengeluaran. You spend on them to maintain them. Itu pengeluaran di mana saudara ketika pakai uang itu saudara harus mempertahankan itu. But things like shares, Tapi properties, seperti saham, seperti properti, when it rises, ketika itu You nilainya get the bertambah, value of the money you saudara invest. menerima pertambahan daripada nilai. so when a itu. man does not have vision, Ketika orang nggak punya visi tentang keuangan, he keeps buying things in debt. bahkan dia bisa beli barang itu pakai duit utang. Debt. He keeps piling up debt. Utang, pakai utang untuk membeli barang, utang untuk shopping. Next time when I come here, I will show you the 4 levels of debt. Lain kali kalau saya kesini, saya mau membagikan tentang 4 level hutang. I will show you that debt, yes, debt is a spirit. Utang itu roh. It's a spirit. And Hutang once itu the roh. spirit of debt holds you, Dan ketika saudara dicengkram oleh roh hutang itu it can destroy and ruin your akan integrity. menghancurkan hidup dan integritas saudara. That was what happened to the son of the prophet, to Elisha. Itu yang terjadi di dalam anak-anak nabi yang di zaman Elisa. He was a prophet. Dia nabi, He was in debt. dia terlilit banyak utang And he died. dan dia mati. And he left debt for the children. Look at me. Dan dia meninggalkan hutang kepada keturunannya. The Bible says Alkitab berkata, a righteous man orang yang benar will leave inheritance itu meninggalkan warisan for his children's untuk children's anak children. cucunya. I have disciplined myself. Saya sudah mendisiplinkan diri saya sendiri. Anything I can't buy now, I don't need it. Hal yang saya tidak mampu membelinya itu berarti saya belum membutuhkannya. I don't put myself under stress. Saya nggak mau menyetreskan diri saya. I don't compete with anybody. You know Saya nggak why? mau saingan dengan siapapun. Our destinies are different. Karena destiny kita itu setiap orang When you have berbeda. vision, Kalau kita punya visi, you will not try to be like another person. kita nggak akan berusaha menjadi seperti orang lain. You are yourself. Kita itu diri kita You sendiri manage ini. your resources part-time as Kita God gives to you. mengelola keuangan kita seperti yang Tuhan percayakan. Have vision. Maka punyalah visi. If God gives you $1 billion, now what is your vision? Kalau Tuhan memberikan kita $1 billion, Oh, visi apa yang saudara miliki? I met a young guy. Saya menemukan satu Pastor pemuda. Samson, pray for me, I need money. Dia bilang, Pastor Samson doakan I said, aku "What's butuh your uang. vision?" Visimu apa? He said, I don't have a vision yet. Saya nggak punya visi He said, apa-apa, when Pak. the money comes, the vision will come. Nanti kalau uangnya datang, baru visinya I ada. said, no. Saya berkata tidak. You must seperti have vision itu. for Harus the punya provision to visi come. itu, agar penyediaan itu bisa masuk dalam It is hidupmu. vision that brings the provision. Harus ada visi itu, baru penyediaan itu bisa masuk dalam hidupmu. Have a vision. Punyalah visi. Let your vision be kingdom vision. Biarlah visimu itu adalah visi-visi kerajaan. Not ambition. Oh, I want to buy Bukan a car. ambisi untuk dirimu sendiri. Aku mau beli mobil. I want to travel around the world. Aku That's mau not vision. keliling dunia, itu bukan visi itu. I want to go to Australia. That's Aku mau not ke vision. That's Australia, itu ambition. bukan visi, itu ambisi. But you say, Lord, Katakan, Tuhan, give me money. berikan aku uang. I will go to Rajan Ampan Aku akan ke Raja Ampat. and I will do crusade. Aku akan melakukan KKR. Lord, give me money. Tuhan, berikan aku uang. I will bring Pastor Samson. Aku akan bawa Pastor Samson. We'll go to Manado, do Kita akan crusades ke Manado, buka KKR. and win souls for Jesus. Aku akan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. That's vision. Itu baru visi. Father, Bapak, give me money berikan aku uang so that I can go to the slum areas supaya aku dapat ke tempat yang terpencil and win souls for you. dan menangkan jiwa Give bagi me kerajaan. money. Berikan aku uang So that I can help missionaries. supaya aku dapat membantu orang yang di lapangan misi. May God give you vision. Supaya aku
Aku berdoa supaya Tuhan memberikan visi I untuk say, may saudara. God give you vision. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan You are not visi saying dalam amen. hidup I say, may saudara. God give you Biarlah vision. Tuhan memberikan visi dalam hidup Say, saudara. Lord, give me vision. Katakan, Tuhan berikan aku visi. Lift up your hand and say, Lord, give me vision. Give me vision. Angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan berikan aku visi. If you give me $1 million now, Kalau saudara memberikan aku $1 juta saat ini, I already know what to do with it. saya sudah mengerti apa yang akan saya lakukan dengan uang itu. Because my visions is already written Karena visi saya sudah tertulis, tercatat semuanya. from the age of 17. Waktu saya umur 17, semua sudah saya I have a catat. vision. Finally, Yang terakhir, you want God to give you financial kingdom blessing? kalau saudara mau diberkati keuangan di You dalam must- kerajaan ini, You must be a giver. saudara harus menjadi orang yang suka memberi. And just go down. There are types of giving. Banyak tipe pemberi. And Banyak I jenis will show memberi. you. Pemberian. Number one Yang pertama is your church offering. adalah memberikan persembahan di gereja. The offering you give in church, the blessing that comes with church offering is different from tithe. They are not the same. Berkat yang saudara berikan dalam persembahan di gereja itu beda dengan berkat yang akan saudara terima ketika saudara memberikan perpuluhan saudara di gereja. Your offering Persembahan saudara to God kepada Tuhan is a sign of appreciation to God. itu adalah bukti daripada saudara itu menghargai Dia. So when you see us, we give offering in church, we are not helping God, we are appreciating God. Kalau kita itu memberikan persembahan di gereja, itu bukan kita itu Okay. berterima Yes. kasih kepada Tuhan, tapi kita itu menghargai Tuhan. Then there is another giving we call first fruits. Dan ada satu lagi yaitu pemberian sulung. I do it every year. Saya lakukan pada setiap tahun. Every year, the first money I receive, Dalam setiap tahun, keuangan pertama yang saya terima, I don't touch it. saya tidak pegang itu. I sow it as a seed. Saya You know what? persembahkan sebagai benih. That's my first fruits. Itulah persembahan I'm sulung releasing saya. it to God for the year to open up for me. Saya mempersembahkan itu agar Tuhan membuka pintu bagi Or saya. let's say you get a job, you just got a job, Ketika saudara mendapatkan pekerjaan baru, and you say, Lord, my first salary, I will give you. dan That's your first saudara fruits. berkata, Tuhan, gaji pertama saya akan saya persembahkan. Itulah persembahan sulung But saudara. there is another giving, Tapi ada satu jenis which lagi, is sacrificial giving. yaitu memberikan korban. What is sacrificial giving? Apa itu persembahan Let's say you korban? are believing God for something big. Contoh seperti saudara mempercayakan Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam You hidup are saudara, releasing a seed, dan saudara mulai menabur benih, believing God mempercayakan itu kepada for that Tuhan thing to happen. untuk hal itu bisa terjadi, That's sacrificial giving. yaitu persembahan korban. There's another giving, Dan satu lagi jenis, which is project giving. Project, kingdom project yaitu giving. memberi untuk proyek-proyek kerajaan. Maybe your church is building, Dan a mungkin untuk project is going on. pembangunan gereja. Nobody tells you, but the Holy Ghost Nggak ada tells orang you. yang ngomong sama saudara, tapi Roh Kudus mendorong You hati just saudara release your melakukan. seed to that Saudara project. melepaskan benih itu ke dalam proyek itu, That becomes a memorial dan itu yang dicatat oleh Tuhan, in heaven. dicatat di When they are surga. counting those who were part of that project, your name will be mentioned. Ketika mereka mulai menghitung siapa yang menjadi bagian di dalam proyek itu, nama saudara dicatat. There is saudara. another giving, Ada satu lagi jenis, which is the memberi, prophet's offering. yaitu memberi The nabi, prophet's offering memberi nabi, or pastor's offering. Just yaitu call it. atau memberi kepada gembala Let's say saudara. your pastor has been blessing you. Mungkin saudara merasa diberkati oleh gembala He's been saudara, feeding you with the word of God. karena saudara sering terima makanan firman Tuhan daripada gembala There's saudara. nothing wrong if you bless him. Gak ada salahnya You know kalau why? saudara memberkati hamba Tuhan Because itu. as you sow to the man, Karena ketika saudara menabur kepada hamba Tuhan itu, I'm not talking about pastors that ask you to give them money. saya bukan ngomong tentang hamba Tuhan yang kasih saudara kode-kode untuk kasih uang kepada mereka ya. Or they say, oh, I see a spirit. I see Oh, saya lihat roh. Go and bring money. Ayo, tabur. That's wrong. Bukan yang itu ya. That's wrong. No man of God should do that. Hamba Tuhan tidak seharusnya seperti itu. But a man of God that has integrity Tetapi seorang hamba Tuhan yang memiliki and it's been integritas a blessing to you, dan sudah menjadi berkat dalam hidup you can saudara, sow into his maka life. saudara bisa menabur benih dalam hidupnya. There is another giving, Ada satu jenis lagi pemberian, giving to your parents. yaitu memberikan kepada orang tua saudara. I give to my parents. Saya memberikan kepada orang I tua put my saya. parents on monthly salary. Saya memberikan gaji tetap bulanan kepada orang tua saya. There are people who give to their pastors, but they don't give to their parents. Ada orang-orang yang memberikan kepada hamba Tuhan tapi tidak pernah memberikan kepada orang tua There are mereka. people that give to people, but they don't give to their wives. Ada orang yang memberikan orang lain tapi tidak pernah memberikan istri mereka sendiri. It is wrong. Itu salah. Some of you are here in Surabaya enjoying, Sebagian saudara dari sini itu menikmati, and your mother is in the campo
Tapi ibu saudara di kampung, no good roof. rumahnya tuh nggak bagus atapnya. Anytime she calls you, oh my son, my daughter, send me money, you are shouting at her. Dan It's wrong. seringkali kalau misalnya dia berkata, anakku Wrong. kirim aku uang, saudara bentak-bentak sama ibu saudara. It's wrong. Itu hal yang salah. Can I advise you? Saya memberi saudara No matter how nasihat, little it is, tidak peduli seberapa sedikitnya yang saudara mampu untuk start it berikan. today. Mulailah dengan hari ini. Bless your parents. Berkati orang tua saudara. See, as you bless your parents, Ketika saudara memberkati orang tua yes, saudara, they may be rich, mungkin but orang tua the saudara little you tidak give to mampu. them Tapi sedikit yang saudara berikan untuk mereka, touches their heart. itu menyentuh hati mereka. And when they bless you, Dan ketika mereka memberkatimu, you are blessed for life. engkau diberkati seluruh hidupmu. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. Learn to bless your parents, your biological Belajar parents. memberkati orang tuamu. Hallelujah. Haleluya. Then finally Yang terakhir is your tithe. adalah perpuluhan saudara. I'm not going to spend time on tithe because Saya nggak akan menghabiskan tithe, waktu dalam perpuluhan, tithe will take me one day to deal with it. karena saya kalau membagikan topik ini juga butuh satu hari. Tithe is not the law. Perpuluhan itu bukan hukum. Tithe came 400 years before Moses. Bahkan perpuluhan itu sudah ada 400 tahun sebelum Musa. So the tithe is older than the Jadi law. perpuluhan itu lebih lama adanya daripada hukum Taurat. Tithe Perpuluhan is not a church doctrine, it's a revelation. bukan satu doktrin gereja, tapi satu pewahyuan. In short, you don't even have to tie yourself to 10%. If you love a person, you will love to give more than 10%. Bahkan perpuluhan itu tidak dibatasi oleh 10%. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan memberikan Because lebih dari itu. Abraham did not give Melchizedek 10%. No. He Karena did not Abraham record it. tidak kasih 10%. Gak dicatat kalau He Abraham just- hanya memberi 10%. He just gave because he loved God. Abraham hanya memberi karena ia So mengasihi. tithe Jadi perpuluhan is not itu something you push people to do. bukan No. kita harus paksa-paksa orang melakukan. Let it come out of your love for Biarlah God. itu diberikan dari kesadaran akan kasih mereka Let kepada it Tuhan. come out of revelation. Biarlah itu mereka berikan daripada pewahyuan yang mereka ada terhadap Tuhan, pengenalan mereka akan Tuhan. When I hear people say, "Oh, if you don't give tithe, your things are going to be bad." No, that's the wrong message. Ada orang yang berkata No. gini, oh kalau kamu gak memberi perpuluhan akan No. terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu adalah pesan yang salah. Melchizedek, Melkisedek, a type of Christ, dia adalah seperti Kristus. stepped into the old covenant. Dia masuk di perjanjian lama, He didn't ask Abraham for tithe. dia tidak minta persepuluhan, Abraham gave him the tithe of tapi all, Abraham memberikan dengan kesadarannya. and he blessed Abraham. Dan dia memberkati So when we Abraham. give our tithes, Jadi ketika kita memberikan persembahan perpuluhan, we are not helping God actually. kita bukan lagi tolong Tuhan. We are just activating our love and relationship with the Kita Father. hanya aktivasi kasih kita kepada Bapa. I pray for you tonight Saya berdoa buat saudara malam that in the ini, name of di Jesus, dalam nama your Tuhan Yesus, finances will never go down keuangan again. saudara tidak akan terus turun. God is going to lift your Tuhan akan finance. mengangkat keuangan saudara. God is going to give you new strategy for Tuhan your akan memberikan finance. strategi baru untuk keuangan In saudara. the name of Jesus. Dalam nama Tuhan I Yesus. felt very strong in my heart Saya dapat merasakan sangat kuat di dalam hati saya. that there are some of you seated here. Ada sebagian dari saudara yang duduk di tempat ini. God is going to give you access to favor. Tuhan akan memberikan saudara akses kepada perkenanan. Some of you, God will give you new ideas. Ada orang-orang kalian akan menerima ide-ide baru. And some of you, God will give you divine directions. Ada orang yang mereka akan terima tuntunan-tuntunan ilahi. Stand up on your feet. Saudara berdiri, Stand up on your feet. berdiri. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. Father, we bless you. Bapa, kami memberkati engkau. Father, we worship you. Bapa, kami menyembah engkau. You are the giver Engkaulah Allah yang of all these blessings. Engkau yang memberikan segala berkat. We love you. Kami mengasihimu Tuhan. We thank you. Kami bersyukur We kepadamu. honor you. Kami menghormati engkau. Lord, we ask today Kami minta Bapa, that we will not worship money. supaya kami tidak menyembah uang, Rather, we will use money to worship you. tapi kami akan pakai uang kami untuk menyembah engkau. Money will not control us. Uang tidak akan menguasai kami, We will control money. tapi kami akan menguasai uang Lord, itu. I pray Tuhan, aku berdoa for these your children standing here. supaya anak-anakmu yang berdiri di tempat ini, Give them divine ideas, berikan mereka ide-ide ilahi, kingdom ideas, ide-ide kerajaan, innovations, inovasi, concepts konsep-konsep that baru they've never received before. yang mereka nggak pernah sebelumnya terpikir. Change their finance. Ubahkan keuangan mereka, Raise them in the name of Jesus. bangkitkan mereka dalam nama Yesus. I pray for some of them, bring them into Aku favor, berdoa Tuhan, Engkau membawa mereka kepada perkenananmu, financial favor. perkenanan keuanganmu. Let doors open for them. Biarlah pintu terbuka bagi Bring mereka. destiny helpers for them. Engkau yang membawa mereka bertemu dengan orang-orang yang menuntun mereka kepada destiny mereka. Connect them to burden bearers. Koneksikan mereka kepada orang-orang yang dapat menanggung Lord, beban I mereka. pray
Tuhan, aku for berdoa divine direction. untuk arahan ilahi. Lord, help them not to make mistakes again. Bantu mereka supaya tidak membuat keputusan yang salah. Show them where to invest and where not to Tunjukkan invest. bagaimana dan di mana mereka harus berinvestasi. Lord, we decree and declare, Tuhan, kami perkatakan, we receive kingdom vision kami menerima visi for kerajaan kingdom finance. untuk keuangan kerajaan. Help us Tolong kami, Tuhan. to become blessings to our generation. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi generasi kami. Lift up your hands and begin to pray. Angkat tangan saudara Lord, dan mulai give me, berdoa. help me, help me, Tuhan, tolong aku, bless me, berkati aku, so that I become a blessing. supaya aku dapat menjadi berkat. Bless me Berkati aku to become a blessing. untuk menjadi berkat. Pray for yourself, pray for yourself. Berdoa, saudara berdoa. Lord, bless me Tuhan, berkati aku to become a blessing, untuk menjadi berkat, to become a blessing. untuk menjadi berkat. I want you to bless me so that I can become a blessing. Tuhan, aku mau Engkau memberkati aku agar aku dapat menjadi berkat. Lord Jesus, Tuhan Yesus, bless me, oh God. berkati aku Tuhan. Bless me, oh God. Berkati aku Tuhan. I'm redeemed to be blessed. Aku ditebus untuk menjadi berkat. I connect myself to the price you Aku pay, Jesus. mengkoneksikan diriku dengan harga yang sudah Engkau bayar. Let the Abraham's blessing Biarlah berkat Abraham come upon me. turun atas hidupku. Give me spirituality, Berikan aku berkat rohani, mentality, berkat mentalitas, and character. dan juga karakter. Help me not to be controlled by Mampukan money. aku supaya tidak dikuasai oleh uang. No matter the blessings, Father, keep me humble. Tidak peduli berkat yang aku terima darimu, aku mau tetap Lako rendah parata hati. si parahanda. Lemroska parandenina kasa. Belisha labarado sepa. Lepradoska paradosh. Leparatoska paradanamas. Jiralala sude. Lemanana sama. Lebaradana. Maraka paranana. Lipato seca parados. Lepratos. Lemrotos. Lift up your hands, everybody. Angkat tangan saudara. Divine ideas. Divine ideas. Ide-ide ilahi. Ide-ide ilahi. Lift up your hands and receive from the Lord tonight. Holy Spirit, Roh Kudus, put upon everyone here the wisdom. The wisdom. Lift up your hands. angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Father, we thank you. Bapak, kami bersyukur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank Let your power Biarlah kuasamu. close your eyes. Something is going to drop upon Saudara, people. tutup mata saudara. Ada sesuatu yang akan turun.
Roh Kudus, Roh Kudus, Raise kingdom financiers here. bangkitkan mereka yang dapat menerima berkat keuangan di dalam kerajaan. Raise kingdom financiers here, Lord. Bangkitkan mereka yang dapat menerima berkat di dalam keuangan dalam Let your kerajaan. hand rest on them. Biarlah tanganmu sendiri yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Take. Terima, Take fire. terima, Baratosha. terima. Baratosha. Radal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 abasi. Pale pale paratose. Ratoso pele pele besh. Father, put upon this man kingdom wealth. Kingdom wealth is coming to you. It's coming to you. It's coming to you. It's coming to you. In the name of Jesus. Karababasha. 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 Close your eyes. Tutup mata saudara. God is releasing favor on somebody. Tuhan sedang melepaskan perkenanan kepada sebagian dari saudara. Doors that were closed are about to open. Pintu yang tertutup mulai dibukakan. Yes, yes, I see new doors Ya, opening. aku melihat pintu terbuka. New financial doors, they are opening, they are opening. They are opening, they are opening, they are opening. Receive it, receive it, receive it, receive it. Terima. Doors of opportunities. Terima. God is opening new doors. Tuhan sedang membuka pintu baru. Yes, yes. Restoration of finances. Pemulihan dalam keuangan. Everything you have lost, God is about to restore. Saudara rugikan, Tuhan sedang pulihkan. Lama la para pipataku. Mashkapila puronemina kipalaha. Skeli parina mahanash. Some of you shall be wealth producers. Sebagian dari saudara akan menjadi produsen. Some of you shall be wealth managers. Sebagian dari saudara akan Some of you shall be wealth distributors. Sebagian akan menjadi Let the anointing locate you now. Open yourself, open yourself, open yourself. Bukakan hati saudara untuk menerima. Receive. Buka hatimu untuk menerima. Receive. Terima. 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 Receive. Father, tonight, Bapa, malam ini bless these people. berkati orang-orang di tempat ini. Bless their businesses. Berkati usaha mereka. Bless their career. Berkati pekerjaan mereka. Anything they touch from today, Semua yang disentuh dengan tangan mereka hari ini, let it prosper. biarlah itu menjadi makmur.